Uno bangted kanya tayo, di sapat mo nga paghugutan tayo itipiksa tayo, tapno kas tagat madauran tayo. Dagita nga sumangbay kanya tayo. Pinsaan lang ka data, babain ka dikitan ka na yun tayo nga panagadaliti sa uti apo. Ket igemot nga marik na tayo, digijay aramiden, iti pan nakabalin iti sao iti apo iti biyag tayo. Kakabsat taaging gana nga saan tayo nga hangag sa gubsep iti sao iti apo iti biyag tayo. Hantay nga makasagra puno saan tayo nga makaawat kadigijay mabalin nga aramiden iti sao iti apo iti biyag tayo. Yan, sa ulang iti apo iti mang papigsakan niya tayo sulang iti paghugutan tayo. Kadigijay pigsa tayo ti inaldaw-aldaw iti sao iti apo ket na ibang garabi tayo sakbay nga magipay tayo iti panagyaman tayo nga kas pagkanta tayo. Pagyaman tayo iti apo, babae iti panagkanta, idalan na tayo ni sister nga isang, iti pananglukat dito nga aramid tayo, tapnunan anay, na iti Diyos, isuna manin, iti agtignay, kinagtarabaho kanya tayo, at yung natin iti sa uti apo, agsarupsut panin, iti tunggal may sa kanya tayo. Tawid tayo karag aming karagsat. Nagkararag tayo iti ako. Bendito kay naindaklan nga Diyos sa mami nga dad sa dilangit. Idaydayaw da kaapo iti daytoy nga kanito. Agyaman kami iti pinangipalubos mo manen nga maumong kami apo kadaytoy nga pagtalngan. Tinagmalem apo nga sikay iti nangipaay iti tuloy nga biag salon at ken pigsa iti tunggal may sa kanyami. Kastamat na no apo di dinasged nga tarigagal mi nga mangbiro. Ken patuloy apo nga mangpuno kadagiti nakinulag apo nga kinatao mi babaen kadagiti sasaom ngayon kami malim na dumigil. Ti panagtultuloy apo dito nga aramid ni sakbay na nga umasigid kami kan ka dumawat kami man pay iti panang sukimat mo kan panang dalus mo ti tunggal may sa kanya. Bigbigen mi o apo nga awan iti may lumong mi ken ka. Kunam apo kadagiti sasaom si papanayag kami dita sangwanam. Manipod apo iti aglaon iti panunot mi, iti nakom mi, kastamot tano apo kadagiti, may parang mi iti padami nga tao. Awan apo iti may lumong mekan ka. Ket Lord, iti daytoy apo nga malum, tapno kadi apo, agbalin kami nga karapat dapat nga sisidlan apo, wano pagkargaan kadagiti sasaom. So kimatom ket dalusam kaditi tunggal may sa kanyami o apo. Ket Lord, daytoy nga aramid mi, si kaapo iti pangitalkan mi, si kaapo iti pangikumitan mi. Dagiti sasaom manen apo nga isumanen iti makaan anay kadagiti panunot ken iti puso mi sapay kuma tas sisasagana kami nga mangawat ikan na kami apo didi sangsang kamay sang nasirib ken pan nakaawat nga gapuken ka manipod apo iti instrumento ngayon ka nga usaren puspusem apo iti sirib nga gapuken ka o apo amumi nga hang kami apo agpapantay wenno agpapada iti pannakaawat ngem Lord mamati kami nga babaen apo ti Espiritu Santo mapagmaymay sana kami apo nga mangawat kadagiti pagayatam babaen apo kadagiti sasaom manen ngayon kami nga dunggen katulungan na kami kadiyo apo nga babaen kadagiti nga sasaom iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi naintinot mi apo nga mapagbiagan numan kayo apo may karkarigatan mi kuma hamiman o apo nga magolpe ngem tulungan na kami kadi nga babaen apo iti tulong ti Santo nga Espiritu mo ket mapagbiagan mi o apo dagitoy ket Lord dagitiin kami apo nga sangwen iti naldaw-aldaw ket agbalin kadi nga giyami silaw mi apo dagitoy nga sasaom tapnon patuloy kami apo nga makapagna kadagiti pagayatam ket apo daytoy nga rod nga aramid mi sikay iti pangikumitan min manipod apo iti panangrugi mi aging gana iti panaglipas mi ket gunudon mi apo iti balligi anyaman apo nga panggep iti panakabalin apo iti kabusor baludon mi apo iti nagan ni apo mi Jesus ket awan apo iti karbengan na awan apo iti lugar na apo iti daytoy nga aramid mi aging gana nga malpas kami agyaman kami apo ket ammo mi nga ginunud mi apo iti balligi babaen iti nagan apo mi Jesus dawaten mi dagitoy ko natin sa dito Mas panagtultuloy nga ron kapag sa ting aramid tayo mangipait tayo mapait may sa pamatayo iti Dios nga po kadagiti kinaimbag nga aramidin na kanya tayo Lord agyaman kami iti kinaimbag mo kada kami ngaglaplapusanan ti dayti Lord nga rabi tinipon na kami manen tapnon ing kami manen apo makargaan tidrik na iti presensya mi iti dayti nga rabi Lord may salang iti dawat mi kanyam apo nga ipaay mo kada kami apo dahil ginapod mga puso pinadalos apo nga konsensya kami tapnon umawat kami manen o Diyos kada iti sasaom
nga naibalitukan apo kadagiti puso mi ket dayta o Dios iti dawat mi nga ipaay mo kadi sagtunggal may sakada kami apo daydi na pudno nga puso tapnon maikari kami lata o apo nga dumawat kin mangidayaw apo Dios iti nasantuan nga nagan mo kapsat kantaan tayo pusong dalisay ang aming nais nalihain o Diyos para sa amin pusong dalisay ang aming nais nalihain o Diyos para sa amin isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang pusong dalisay ang aming nais nalikhain o Diyos para sa amin pusong dalisay ang aming nais nalikhain o Diyos para sa amin isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang kami sampay ka isang pusong tapat isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang Jesus palakpakan naman tahap sa Diyos Lord agyaman kami apo baknang na asin ken grasyam kada kami dayta apo iti dawat mi nga kankanayon apo kanyam dayta ipaay mo kada kami apo dayta napudno nga puso tapnon makipagtaeng ka apo kada kami agyaman kami dagiti apo iti dawat ken kantami ken ka itinagan ni Jesus natin kakapsat iti kablawang kayo manen kakabsat na yung pagnarabi tayo tinagan ni apo tayo ng Esos kaya't adatay man nga ro din kakabsat bayat ti panagururay tayo kadigiti paspasamak nga hantayo nga maliksyan hantayon nga maliklikan nga pangilasatan ti Diyos kada tayo iti daytoy nga lubong kakabsat ket kasapulan tayo nga kanayon iti agpabaknang kaditi sa ti Diyos lumampay uray na kurapay iti naginwar nga parang ti kinatao tayo daytoy sa urna ti kasapulan kakabsat nga pabaknangan tayo taamo tayo nga nagpiggad ti lawlaw nagpiggaden kakabsat ti panagbiag ti na espirituan sigun ti kunana ti Biblia hanga ti material ti pagpiggadan tati tao nalayng agremedyo no may panggap iti pisikal wano ti lasag alis to agremedyo ti tao
Ada dati tao nga ureawan, kaya na iremedyo, mangandalata. Nga mga DJ, di baga na nga, paglaingan ti tao, kumauno pagsiriban ti tao, uno pagsiglatan ti tao. Dahito kararwata, dahito ti agagawan ni Satanas, dahito ti pilit nga pukawan na, dahito ti pilit nga hanakayat nga agbyag. Kaya numampay nagbyag, hanakayat nga parang ayan, dahito nga na madanon tayo, di natangkanan nga pamati. Nga ampulos magaraw, iti panunot tayo, kadagiti lawlaw, kadagiti kinadakas, kadagiti impluensa. No apay padanon to Diyos, di natangkanan nga pamati. Dati awan ko mapagbaliw, di desisyon tayo, ano anya, di lantag ti apo nga sinurot tayo, kininawat tayo. Aging gana nga magsatan tayo. Uray ti likudan, angus, iti kasukat na kakabsat. Ngam no matangkanan ti pamati, ijay kakabsat. Nga haan tayo nga mapalikod, haan tayo nga magaraw, haan tayo mapabaliw ti desisyon. So nga no apay nga kayat na apo nga pabaknangan na tayo ti sa una. Ta iso lang ti solusyon. Tapno day ti lawlaw nga paggargarawan tayo nga nasipnget ti lubong ti nakayarigan na nga ruditan kasla day tay mumalaman nga agsepsep ngeten ti kalagayan ti lubong no na espirituanin kakabsat talaga dumakas di sipnget nga ibagana dumakas nga dumakas. Kunana nga rud pay sigunti kunana nga mga isu digit itapik ko nga ipahapyaw ko lang. Dayay Matthew 24:15 nga kunana no makita yun ton ti kinadakas nga magwalang-walang iti nasantuan nga diso kahit nasalitaan uray ti uneg ti iglesia iti Dios uray dagiti agadal talaga hang nga mabalin nga lisyan ni Satanas bagkus isukot di ati unaan na nga terjen ganda dalilen dilakit dita babaan di pan nakalukat da kadagiti sa uti apo isu ti pan nakawayada iti pan nakabalin ti ini Satanas isu nga ramiden nakakabsat isu ti unaan nakit di nga dadailen ket deja kumati adadta kapanunutan tayo ulitet idi na minsan hantay ko maigasang gasat ti kararwat maminsan lang ay kan ni apo daytoy nga imbagak di na minsan ngono sinurrek mo ti nagpamati labanan dayta sinurrek ket ti makilaban kompleto ta armas sabali di gift ken sabali di tools tauri at the gift ti tao nga muna amin kunana ti linaon ti Biblia do awan di armas nga pangsarapan na kadagiti dumardarang nga gayang ti sabukti sa iro na maabak latat ti labanan ken no agkurang ti pigsa mapangka makilaban tubainte nga porsyento dayay mapamu pakilabanan pakidangadangan sika sang sangapulo ti bitbit mo uno awit mo nga pigsa mangabak ka nga ta kastoy ti agpamati kakabsat. No apay, nga kunak, haan tayo igasang gasat, taday takararwa, hangamot nga rod, nga ang angaw, dahi turungan na nga, apoy, no haan tayo nga, maisigurado, ti papanan na, di bangir nga biyag. Namnamaan tayo kakabsat, no nagpamati tayo. Imbagak din na minsanin kakabsat. Imbagpay ti literal nga labanan, tamakit kita da, ti kalaban da. Ngimti na espirituan kakabsat. Mismo bagim kalaban mo, ti umuna. Dagayay tarigagay mo, dagayay pagayatam, dagayay pagduyusam. Nga saan nga maibase, ti lintag ti apong inawat mo, may isa dahita nga laban, iso nga kunan Pablo, gubatam, ti bagim. Nga sa bali nga tao pay lang, bagim pay lang. Gubatam dahita. Ket ti may kadwa, dahita lubong. No hanga mapapatay dagita drep tarigagay ti lasag nagado nga taka sulisugan ti mata day tarik na listo nga agsibo maysa nga kalaban ken maysa di nga makita ni Satanas kantay pay mo't makita daytoy kakabsat no apay nga gawaan tayo itan ti agpabaknang ti saw ti apo ta hanga ang angaw, hanga sinsinan, hanga nalagan nga banag ti panagpamati. Nakasla ti panagigarup ti tattao nga daduma, kasla nakalaglagan lang. Nga no may kabesan da ta Biblia, apo ni Satanas kakabsat may kabesan ng amin ti linaon ti Biblia. So nga pay ti pinangsulisog na kinapo Jesus sa umot lang ti Dios. So nga dagijay ti basehan tapno han nakakayan Satanas, asos haan kakabsat. Ulitat manen, ti umuna, deta bagim. Labanan deta, gubatang, patayin, dagijay, derep, dagijay, tarigagay na deta, nga linalasag. Tapno, han mo, hanga kaya ni Satanas, sa surkan, deta nga biyag.
Kaya na sirkan ti biyag ti tao, no si bibiyag, dagi pag sirkan na. Jay abot. Dagi abot nga bagana, dagi to'y dagi jay. Kayat na nga kababalin, ugali, prinsipyo ti tao. Nga linalasag. Kaya na kasirkan, ure may kabesam dating tero Biblia. So nga hanga dagi jay ti basehan. Tapnuhan na kakayan satanas. So kita ti labanan, umuna tabagim. Ay kit kay kayat ti tao data, ay ayatan na data. Sinungod ti manggura ti bukod na nga bagi. Tila manggura dita. Dayjay anak kayat nga gasang-gasak ti karuwana. Nga uray pakatatayan na, pakapuspusan na, uray dara ti agayos, kadeta nga lasag. Hanga isot isakit na, no digit ti karuwana ti alawon na. Dayjay kakabsa ti hanga kayang satanas. Hanga kaya ti lubong nga parukmaan, dagita kakasta. Ti pamati na. Nga kaya na iturayan, deta lasag na. Gubaten na. Dagijay lang ti kaya ti han nga makayan wa ti kalaban. So ngano apay nagpatag ngagkarga tayo ngagkarga. Agpabaknan tayo. Tapno dahuguton tayo. Iti tiyempo ngagkrisis ta kararwa tayo. Adda di sa uti apo nga nakaimbak nakadulin di ta puso tayo. Nga isut paghugutam ti pigsam ta ti labanan inoras mi segundo. Ore maturog ka. Ore la tatagtaga inipon po pwede na kagamitan ni Satanas dita. Pwede kung konforme ipatagtaga inip na king ka. Ang aming nga tagtaga inip pagkaputi Diyos. Ay, kakabsat. Kaduan na nga rin ti usaran ti Diyos, lalaki. Nga pangipartaangan, ti kayat na nga maramid. Yaman niya napasamak ka dahil yung lubong, kakabsat, awanin. Dahito itinakamak no apay bagana. Ngayon ton makita yun nga mamagwalang-walang. Kaya nasabi, mamagwalang-walang na i-establish ni Satanasan. Dagi strategy na, nga uray na santuan, nga lugar ko na. Anya di na santuan, yan di paggaadalan di sa uti apo. Kunayon, hanatay pa'y lakaya, haman. No, agpapatay-patay tayo. Nagkurang ti pigsa, nagkurang ti sirib, hamu makita lagi di strategy na. Kat ti makakita lagi di strategy na Satanas. Dagi na baknang ti sa uti apo. Ngamin nasirib ti panunot na. Ada di Diyos nga mangipalting baban ti Espiritu Santo. Kada di strategy na. Nga uray na kayong imas gam di lasag. Ipakita ti Holy Spirit, ngahaan ko na. Kitikan na kati porsa. So nga kapsat, nagpatag, dito aramidan tayo. Kat inakrugyan na yung kakapsat. Yung sakbay na mampay. Ngay tuloy tayo, agkadem tayo pa'y, kakapsat, tain tayo. Agdawat, iti tulong, iti apo. Badang ti apo, tapno dito sa una, ngayon tayo pagin nadalan. Isuna ti mangipaltiing, nga mangipakaawat, kada iti panunot tayo. Noon niya di kayat ni apo, nga imensahe, nga aramidan tayo, tinaldaw-aldaw. Man nakabalin, ken man nga asi unay nga Diyos, amami nga nailangitan. Pagyamanan mi manen apo ita nga oras nga ti panagtitipon mi apo saan nga bukod mi lang daytoy apo nga tarigagay wenno kigsa no dikit di apo sika tinang dua kada kami sika tinang konbiktahar kada kami sika apo tinang plano kada kami ti panagtitipon mi tawan maaramid mi apo no saan nga sika tigtignay kinagdaraw ken apo tulungan na kam kaditi daytoy nga oras babaen apo iti panagpasukimat mi ken ka. Nonya dagi bangan di puso mi nga makita ti tao. Ken uri ti panunot mi apo nga uri mailenged ti tao. Nga digito ti minsan marugitan iti naldawaldaw nga panagbiag mi gapu ti kinakapoy mi ken kinarukop mi. Apo dawatan mi kadi ti nasantuan nga tronom. Ugasan na kami kadi. Pakawanen na kami kadi. Apo babaen ti dara na po mi nga Jesus. Iti kasta apo makapaggaraw nga nawaya. Ti Espiritu Santo, apo, iti kaungan mi, tapno isuna apo, ti mangtad, iti mensahe kada ito yung rabi, iti biyag, ti may sa tagduduma kami, apo, kadag iti saksakit, ti espirituan, kaya nagduduma di kapasidad, ti pigsami, kaya amok nga sika, apo, babaen ti Espiritu Santo, ti umdas ken umanay, nga makaipaay lahat, nga apo, iti daytoy, tas ika ti makasukimat, apo, ti nagudag iti tao, alawen apo, dawdawatan mi nga rudmat ken ka, iti panagtultuloy dahiti nga ramid mi, nyaman ka di, iti panakabalin ti kabusor, paksyatan mi ita, itinaga ni Jesus, tapnon ti kasta apo, dahiti panunot ken puso mi, ken uray ti lawlaw mi apo, natal na, tapno awan apo ka di, ti amaaramat nga pakadistorbaran mi, tapno digiti saom, masagapsap mi itang rabi. Alaway na apo isublime ti dayaw, gloria ken panagyaman takukwam lang dagitoy apo. Sika lang ti dapat nga may dayaw ken maitanuk. Dagitoy ti dawat mi tinaga ni Jesus kunatay ti amen. Tayon kakabsat inakbasaan daytoy teksto tayo. Amok nga daytoy nga teksto ket oray no hampay basaanen may kabesa yu dato yan.
Matthew 6:33. Yay. Ngayon birukan nyo nga umuna ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalintag na. Ket isu amin dagitoy abanbanag mainayon danto kada kayo. Madaydayo ti Apo. Anya ti kayat ni Apo kaday ti nga teksto. Anya iti kaibagasan nga kayat ni Apo nga maaniris ken mautog tayo kaday ti nga sa una. Kaday ti nga teksto kakabsa. Kuna na dito yung birukon nyo nga umuna ti pagarian ti Diyos ken ti kinalintag na. Daytoy kakabsat ti kayat na ngaramidin tayo pailang. Dayjay sa unga umuna, i-prioridad. Iyon una, dapat napatagking ka. Kitam ti may isang banag no nakapatpatagking ka. Ay ipuiram ti uran niya obraan. Ay napatpatag dahi ti turungat, dapat patag dahi ti uramidat. Kunam no kano, among ken masinunoom. Nga dayjay iyon una muno di aramidam kat nakapatpatag launay. Kakabsat, ti panagang anas tayo rin niya oras pwede na tayo alam ti Diyos. Haan man nga sakit, uray di kita disgrasya. Kasta kakabsat, ti nakaamamak kaday nga biyag. Mahantay mabalin nga tanglan, ken igawid, iti aldaw, nga pangalan ni Apo, kaday nga binulod nga biyag. No apay ibaga na nga iyo na, tatta kakabsat, anya deti birukom nga umuna. Deti sa nga birukom kakabsat, umuna ti pagarian ti Diyos. Dito di naputol nga relasyon ti Diyos ken iti tao. Ket ti ammo ti tao, ti basehan umom ti Biblian, kasjay kadlang ti kalagan na, nabaw ti saran ka, kasjay kadlang ti kalagan na, nga di relasyon iti Diyos ken iti tao kat naisublin, ay saa. Hanga kasjay ti kalagan na lang. Dati nagado amom dito ti Biblian. May kabesa man dito kakabsat. Nga mampay lang isot numampay ka sa pulan. Nga may kabesa tayo, ken nagagat tayo agbasa. Ngam kakabsat, hampay nga dayta ti, hampay nga dayta iti, basehan ti Apo, talgad iti may isang nga namati. Nga agtartarigagay nga maisalangan. Takuna na dito'y kakabsat, Efeso 2:1. Aday di tiyempo nga naibilang kayo nga natay iti espiritu, gaputa sinukir ito Diyos ket nagbasol kayo una na. So natay idi una na. Uray di jay, verse 2 una na, sinurot yu idi ti dakas a panagbiag daytoy alubong. Makita tayo mat, ti asta ti panagbiag tinay lubongan nga tao. Awan dito batas ti Diyos nga surutan da. Basta di kayat da nga panagbiag. Wagas ken estilo. Awan di makaipagay. Kakabsat. Sinurot yu iti ti dakas sa panagbiag. Daytoy alubong. Pinaituray kayo iti na espirituan apan nakabalin ti tangatang iti espiritu nga mangituray. Ita kadagiti tattao nga saan nga agtulnog iti Diyos. Kastoy ti kasasaad tayo di hantay ammo ti sao ti Diyos. Kunana nga, nagbalintay, nagbiag tayo di nga, natay, tina-espirituan. Kaya nang salita, naputol, di nga relasyon. Amo yung kakabsat, ti pakailasinam, nga putol, ti relasyon, iti Diyos ken iti tao. Awan pigpig sana, nga mangsurot ken mangaramid, iti allagaden ken pagayatan ti Diyos. Awan pigpig sana. Han nakaya nga dairan, han nakaya tagpalan, dagiti, derep, puno pagraywan, ti lasag. Han nakaya nga kontrolan. Ken han na mabigbig. Dagiti estratehiya ni Satanas nga mga lilaw, mangpukaw, mangdadagal di kararwahan na makita. Kasjay ti pakailasinam, itinaputol ti relasyon na iti Diyos. Han nga gapon ta agagam ka ti Biblian, kat naisublin, hanga kasjay ti kalagan na lang. Kakabsat. Kat kasjay ti kasasaad tayo idi kunana ni. Tasinurot tayo idi ti dakas a panagbiag daytoy nga lubong. Isu nga no apay natay, kaslagay lamos nga natay. Ngahan na kaya nga sungyan, dayjay. Dayjay ayos ti. Karayan, wano danom. Awan nga min pigpig sana. Isu nga no anya, dayjay turong, dayjay ayos. Inkapilitan, isu ti, turungan dayjay nga lamos. Tanatay, awan po pig sana, awan por sana. Kasjay, tinakainaigan na, kasjay, tinakaipangarigan na, iti tao kakabsat, nga napugsat, iti relasyon na pailang iti Diyos. Nga awan pigpig sana. Yay, awan kirad na. Nga mangkontra. Kadayjay aramid dayto nga lasag.
Kat ti kayat na, dahiti nga lasag, surutin na, dahiti lawlaw, surutin na, dahiti makita na. Iti daytoy nga lubong. Isu nga no apay nga ibaga ti apo nga dayta ti iyon una. Ta nakabot-boteng no awan di relasyon iti Dios kada tayo. No awan di kainaigan tay ti apo, ni kaanuman hanatay biyangan ti apo, uray pay pinarsuan na tay ti Dios. Ti Dios. Uray pay pinarsuan na tay ti Dios kakabsat. Haan na tay mabalin nga biyangan, aging nga di tay sumuko, aging nga di tayo nga isuko dahiti biyag tayo kanya na. Tapno agturay kada tayo kakabsat. Kastoy daytoy kakabsat. Isu nga no apay nga paiyunan na dayta, di pan nakaisilpo ti relasyon sa di birukam. No kasano nga aghari ti Dios, agturay ti Dios di tabiyag mo dayta di kunana. Umuna nga birukam pay lang ti pagarian ti Dios, di pagarian, di pa nagturay na ti biyag tayo. Tasigod idi, di yan naibasa kita, Efeso 2:1, no apay natay, di tao, ngamin tinangituray, si tayo paylatan, si tayo tinagturay, kada ito nga biyag, hantay yung nga nagpaituray, iti apo, iso nga naputol di relasyon, iso nga po nga kaslatay, di kaya karnero, nga napukaw, nayaw-awan, nagturong titunggal, maysat, kinikit na, agdudumang estilo, ti panagbiag, nga kinay kayat ti tao, nga sinurot kan inaramid, dayjay, daytoy kakabsat, iso nga sinurot da ko nanay ti daka sa panagbiag da ito nga lubong kat pinaiturayan kayo iti na espirituan na pan nakabalin ti tangatang ti espiritu nga mangituray ita kadagiti tattao tapno saan da nga agtulnog ti Dios. Dayta di puwersa nga nagturay ti biag ti tao iso nga napukaw di nga relasyon. Tatta ti kayat ni Apo nga ramiden tayo. Dayto iti umuna nga sapulan, dayto iti umuna nga birukon, dayto iti umuna nga pagbanlugan. No kasano tayo nga maisilpo di nga relasyon, ta saan nga nalagan laeng kakabsat. Nga maisilpo no maisubli di napukaw nga relasyon tayo ti Dios, saan nga nalagan laeng nga banag. Ammo tayo ti dangadangan kakabsat. No dagidi pa ayar-ari di Old Testament na nagdabay ni Samson nga kapipigsaan nga ukom. Nya awan ti armas na, ima na lang kanda di sangi iti asno, so pakilaban na, idi adda di porsa ti Diyos kinyana, di espiritu ti Diyos kinyana, kayang-kaya na, uray 1,000 di kalaban na nga mapatay. Tapay, di pigsa nga naggapoy ti Diyos, isut-ususaran na nga di bukod na nga pigsa. Yay. Ngayon, anyat na pasamak, idi napukaw di porsa ni Samson, gapo di pa nagsukir na iti apo. Anyat tinakapayan na. Yay. Ngay ayam dagi kabusor na. Binulset da jidwa bukol nga matana, inayayam da, pinaggiling da, pinagtrabaho da, kinagkatawaan da. Tawanan di porsa nga naggaputi apo. Dagi kabusor na, idi na panda ginalutan, hana kaya nga warwaran di galot, gamin awan di porsa nga naggaputi apo. Hanga kaya di bukod na nga pigsa, kasta iti nakamamak, nga kasasaad ti maysa nga tao, no awan di porsa nga naggaputi Diyos. Haan tayo kaya kakabsat. Han tayo kabailan, tibukod tayo lang nga pigsa. Tibukod tayo lang nga sirib. So nga no apay, nga birukan tayo nga ipamuspusan. Birukan tayo nga si gaganit-gat. Si pupuso, no kasano na tayo nga pagarian ti Diyos. No kasano na tayo nga iturayan iti Diyos. No kasano nga isunat mang ituray kaditi biyag tayo. Tapnon ti kasta kakabsat. Makaya tayo amin dagiti banbanag ngayon tayo sarangten kaditi nga labanan ti na espirituan. Punangarod ti Diyos taon dagiti Israelita idi. No makilaban no agbasol da iti apo ko tagsukir da kadagiti bilin. Nga ibilin ni apo ni Jehovah kini Moses idi ket sukiran da. No mapanda makidangadang kakabsat kadagiti kabusor da. Uray nakaadado da. Uray ribo-ribo da, uray kakalaing da, uray nagado armas da, di maabak da. Yay, kakabsat, maabak da. Tapay, wanta hanga kinadua ti Diyos ida. Awan di tulong ti apo kanya da. Sunganda makaya di labanan. Maabak da, kat ado ti matmatay kanya da. No hanga makikadwa iti Diyos kakabsat, hantay kaya nga dairan, dahi kalaban, kaday iti nga albiyag, umuna dahi talasag, umuna dahi tarigaga iti kayat, umuna dahi tarik na tayo, dagita makita ti mata tayo, nga maitalyaw tayo iti lawlaw, iti dahi nga lubong. Hantay kaya nga dairan, awan pigsa tayo no awan naggapo iti Diyos nga tulong.
Dayta iti labanan nga pakidangadangan tayo nga pangpukaw ni Satanas kadayta relasyon pangpukaw na dayta kararwa tapnuhan nga may salakan ket no awan di porsa ngaggapu iti Apo kakabsat hantay kabailan isungan no mapanday di makigubat uray nagbasit dalaang kakabsat nga bilang dagiti Israelite ngem babaen di pa nagtulnog da iti Apo sige kay makidangadang kunana tadda akto kada kayo no makikadwa iti Dios idi kadaya dangadangan da uray nakaadado di kalaban da ribo-ribo ngem isuda ket gasot lang mga bakda sunga kuna ni Jehova kukwak ti labanan hanyo kukwa anya ti kahit nasaritaan hanyo kaya ti makidangadang hanyo kaya day talasagyo nga umuna nga kabusoryo umuna nga kalaban nyo no hanak agnaed kada kayo no saan nak ngagturay di tabiyag no awan purpur sayo kuna ni Apo iso nga isunat kalkalikagom kada itoy nga mangibaga iyo na yung sapulan birukan nyo no kasano nga maisilpo di relasyon ket ulit at manen kakabsat haan nga tinalakala nga pamaraan daytoy nga maisilpo dayjay naawan nga relasyon haan nga di kaadulaang ti ammo tayo iti daytoy nga lubong nakaad-adon adu ti makaammo daytoy Biblia kita nyo da TV naglalaing tagpres dita makaguyugoy no saan ka nga nasirib nga agpanunot naglalaing dari international nga agisoro dita ag-evangelize dita kakabsat jay ngimhang nga kasjay iti kalakakan kalagan tapnon data ti talged mo nga nagturayan ti Dios dita biag mo haan kakabsat makita tayo matata nga sasamusam data TV manu nga channel uray ta radyo dita palpalengke dita syudsyudad dita daldalan nakadadon kit kita painukwa dagi yag prit handa basbasahan di Biblia maikabesadan kakabsat ng mga garantiya dayta hanga talgad dayta hanga basehanan dayta mautob ken maawatan tayo kuma tapay dayo Matthew 7:21 handa na isalakan ket kunada di jay yan ti sangwana ni kunadan to yan ti sangwanak iti aldaw apan hukom ko kadakwada ko na ni Jehova apay ket na nga saba kami mat nagibanghelyo kami, nagpaksyat kami ti demonyo, nangagas kami ti saksakit, babaeng tinagan mo, kunadan to kanyak, kuna ni Jehova, ngem kuna to kadakwada, umadayo kayo, da kayo nga managaramid ti kinadakas, ta saan kayo nga am mo, di sa nga saan nga am mo, awan ti kay naigak king ka, awan relasyon ko king ka, handa nagkarelasyon, ideda ka jarabaw ti daga, sabali nang ituray tabiag mo idi. Ay, ti kuna nakakabsa. Kat makita tayo dayta TV, nagaduti naglalaing di tay patay dati imada, nagaduti testimonyo dati ta aglalaing, nga mamoyo kakabsat, ni Satanas, tapnon maalilaw na ti tao, ti kaya na nga palaingin lang, dayta lasag, tapno mamati kamat ka nagigya may kasaba, dayta lang lasag, ti pagmilagruan na, ngem dayjay biyag nagbaliw, manipod ti kinadakas, manipod ti panangalilaw na, kadagiti prinsipyo ti tao nga nainlasagan, han na kaya dayta. Sakit ti na espirituan di jay. Sungahan narigat nga makapagturay nga basta-basta ti Dios. Iti biyag ti tao. Taday ti nakinruar nga parang ti pangalilaw ni Satanas. Nagadumagasan da dita. Makita yu deta TV. Aglaglag tuda, nag-agasan. Nagadug testimonyo dita. Nga nag-agasan ti sakit da, naglalaing da ti kakabsat, ngem nagpatingga di pisikal nga naagasan, ngem no may panggap ti kararwa nga sakit, dayjayin kakabsat ti pinangkulap ni Satanas, iso nga kakabsat, at dapay gundaway tayo, at dapay tsensa tayo, iso mabalin nga inumong na tayo ni Apo, tapno pagkaykaysaan na tayo, pagpipinapigsaan na tayo, pagginadalan na tayo, tapno malawagan, dagiti panunot ti may sakang may tapnog kay sa tayo kakabsat nga makidangadang kat dumteng to ti aldaw tunggal may sa kakabsat nga nakipagdangadang kaday ta bukod na nga kararwa awaten nanto kini Apo ti gungunahang nga si kami dayjay so nga kakabsat no buya ta TV nga ni maala da amin nga channel kakabsat ngem haang nga dayjay kinasikat ti kitam ti Dios
Kitahan nyo ti parda siya dati damdamong imbasak Matthew 24. Ngayon ton makita yon kunana iti kinadakas kunana nga mamagwalang-walang tinasantuan nga diso kahit nasalitan naytan naglalaing da di ta TV. Nagado ti internet mo sa nanda. So nga madanon dati uren niya nga country, uren niya nga bansa. Kakabsat, nga ikasabay ti ebanghelyo ta naporsada ta adda digiti pirat, adda digiti material nga instrument da. Ngem iti apo daytoy tinimbag nga damag. Hanan nga kitan, daydi nga kasikat iti panagibanghelyo ngem ti kitaen na uray lang no hangkay nga nabigbig nga grupo, uray lang nakurapay no makita na day tapuso nga pilit kakabsat nga lablabanam daytoy tarigagay ken derrep ti lasag nga kayat ti Dios nga agturturay iti biag tayo. Ijay ti apo agturay king ka. Ijay ti apo umay king ka. Kakabsat, so daytoy kuma iti malawagan tayo. Kat dayta tini-establish di ko na mamagwalang-walang no makita yung ton ko na amo yung nga sidig ti panungpalan. May isa nga sinyales. Nga usaran dan ti sa ukunana. Daydi na i-establish di jay. Dati na no negosyo kuma. Nya kat nagposto ka ti may isa nga posto. Bayat nga bumaybayag. Ado ti makakilala dahil nga posto mon. Yay, ado makamon. So nga ureda ka diyan ti sunsulina. Mapanda ka birukan. Dahil ti makuna nga na-establish. Mamagwalang-walang. Kastan sa tanas. Na-establish nan. Ti trabaho na nga nang perde. Ti kararwa ti nagatong tao. Kakabsat, mariing tayo kuma. Tadaytoy di minuton. Kakabsat nga basit urayan tayon. Tadaytoy nga pandemic. Naadal tayo daytoy. Nga pangpabasit ti tao. Ngamin aglobo ti nga populasyon. Kadaytoy nga lubong. Kadayay trabaho ni Satanas. Kunana nga siksiksik. Dayay global agenda. Kayat dan nga ipatungpal. Nga mirugi na pailang. Kadayay pangpabasit ti tao. Tapno kaya nanto nga tenglen ti tao. Tintero nga lubong lubumasitan. Nga ito matan di material nga panagbiyagan kaya nantun pag may something terong alubong so one world, one economy, one religion, one government. Han na kaya pa ilang ita aglalo kakabsat ta nabuyak pa na minsan ti news nga nuapay kastoy ta adumot gayam ti makamo nya nga muda dayto iso nga nagado ti han na kayat. Tangamin kastoy dayta kakabsat. Habang agloblobo ti populasyon ti lubong kakabsat. No apay nga isingit ko daytoy. Tapno mariing tayo kumayagawa tayo takararwa tayo. Isa dayjay sukimaten tayon. Taadapay tsensa. Ikika na tayo pa ilang ni Apo ti tsensa. Nakaununag ti asi kinayat ni Apo. Tahan namat kitaan yan kakabsat. No nyo tan arami tayo bumangon tayo lang. Dayjay ti kayat ni Apo. No kimapoy tayo, agpapigsa tayo, ikan na tayo pa'y tityansa. No apay singit ko dayto, itap no mangwagwag, mangreeng, kadagiti panunot tayo kakabsat. Mangtad kada tayo, di panagsukimat. Tadilagat di kakabsat, tamalilaw tayo, kadagiti aramatan ni Satanas. Ijay nga baka itun sumango tayo, babawi tayo naladaw. Dijay kakabsat. Nga gaputi na karo nga panaglobo, kat dayto iti sinyales. Nga dayjay aramatan ni Satanas kuna, nga panang markana iti tao, nga mang tagikwa iti kararwa iti tao kakabsat, iruginan, nakarugin, kakabsat, gapo ka dayto nga sakit. Ngamin, nabuyak ka dayjay news, nga gapo ti panaglobo ti populasyon, kat nagadun kakabsat ti mga ramat ka dayto nga lubong, kahamot nga rod nga kaslalastiko, nga mabalin umado dayto lubong wano lumawa. Dayjay lubong may naramit ti Diyos manipod pa ng kaparsuan na iso lang nga iso nga lubong aging dayta, may sapay. Ti maysa nga mang pabagsak. Kadagiti amin nga nas nasyon ta, uray Amerika bumagbagsak. Ti ekonomyanan. Kat ka superpower, supreme power nga nasyon natan. Ngam kitaan nyo kakabsat bumagsak da. Anya ti maysa nga kosa. Anya ti ramot na kakabsat. Wano makagapo. Ngamin dati climate change ngay bagbagada kakabsat. Nagado dadailan nan. Nga apapit, agbaliw-baliw ti tiyempo. Haan tayo nga kuhan kakabsat. Uray si maysa yata nga tiyempo kumati panaginit. Tamumot nga tiyempo na, bulan ti panaginit. At da tiyempo nga, managtutudo, managbagyo. Tapos, yoro nakadlaw kayo. Sabsabali ti bagyo itan. Una na lakay awalan.
kadagitoy ko nga masinunuog nga iti sao ti apon sister ket talaga matungpalin ko na ta iti bagyo deti nga kalakay ko na kadagitoy ko lang nga mapadasan ti kastoy nga bagyo ko na deti umpong kadagitoy lang sabsabali ti bagyon ta daytoy ti maysa makagapo pangririing ti Dios iti tao daytan dayta climate change nagaduda nga mga hadal manung agkakalaing nga scientifico dagiti agkakalaing ti sirip ti sikular ti mga hadal no kasanuda nga solusyonan anda masolusyonan tapay ima ti Dios dayta hammo mabalin uray dayti pandemic hanga masolusyonan ti agkakalaing nga scientist yay uray kakalaing nga garanid dagita pharmacist ida nga garamit ti ag-agas kun dagita scientist nga agkita ka dagita kakabsat nga ag-agas haanda kaya apay dayta ti mangipatunayen nga datayon kakabsat kadayja basit lang inen tapno mapanen dayja marka nga ramiden ni Satanas ni mamuyo dayja kunanan nga naadal tayo idi nga aggargarawon tinalimod ni Satanas kunana aggargarawan ni Satanas una nalimod lang anya daytoy sa una limod daytoy pinangalilaw na di nadal tayo nga kamanghamanghang paglipol ni Satanas inusar na ti Biblia so di baga kitayen igta TV makita yo man igta dagita dapdapon dagita palpalengke dagita syudsyudad dagiti luglugan in-establish na tagiyadal nga mamuyo kakabsat dayta nga adal nga nang dadal ti kararwa daydi lasag ti kayat da nga parang ayen no masakit ti lasag tapno patsyenda di mga masaba ipatay naglaing kaya ni Satanas ti mang palaing ngem ti kaya na pisikal lang ngem ti kitan tayo ko mga malaingan di kararwa nga pumanaw di talasag no matay ti tao ray nakasalsalon at talasag mo mailungon ag sublid ka lang daga ngem di kararwa nga pumanaw di lasag no hanga nalaingan ti sakit na ti na espiritual awan serserbina kasumangon to kinapo ata kat dagijay nga sakit dagitoy dagijay aramid tayo nga maka pagmura iti Apo, maikontra iti Diyos, dagitoy nga sakit, prinsipyo tayo, ugali tayo, kababalin tayo, dagiti aramid tayo, kat imbagak din na minsan, ammo ti Apo nakapoy tayo, ammo na nga nalupoy tayo, ngem no makita lang ti Diyos, nga ipilit tayo, so di yan na ilat nga dalan, pilitin nyo ti sumrak ko na lang aro di, kat di sao nga magipilit, ikarigatam, yay, tanong makita niya pong madapa ka, bangunan na ka, no, pabangon ka. Malaksid no na idapa ka, ito'y kulatan. Awan, maramid mo din kasi nga taon, uray tulungan. Ito'y kulatan, nakadapa akon, kuston. Awanin, hanga trabaho no kati akon. Ngem no makita na nga urig tigtigar-gar no lasag ko mga literal. Kayat na ti bumangon, kayat na tumakder. Ti Diyos, nakaatidog ti ima na nga mga law. Tak gaming takabsat, ammo ti Diyos, nga saan nga basta-basta. Hang nga nalagan nga banag, iti tuok kakabsat, nga parad ta kararwa, oras nga hantayo nga, magunod ti pagarian ti Diyos. Oras, nga saan tayo na isalakan. Lagi pun tayo kakabsat, iti trabaho ni Satanas. Matthew 7:21, nangasaba kami mo't kunadan to. Nangagas kami kadagiti sakit, nagpaksyot kam kadagiti demonyo, nagdadakkalan nga gift. Nagdadakkalan nga parangkap. Ni maapay handa na isalakan. Di biyag ti kayat ni Apong mabaliwan. Numampay ka sa pulan tay day tagi. Ngem ti umunago batam tabagik. Bagim ko na ni Pablo. 1 Corinthians 9:27. Kunana, greatest apostle, nakalalay nga ebanghelyo nga mamuyo timbaga na. Maamakak kunana. Isu nga gubgubatet ti bagik. Auri ka sanot laing nagi kasaba. Gubgubatet ti bagik. Ito rayak ti bagik ko na dilakot ta na nga saba akat siyak to gayam ti mapagtalaw di pagarian ti Apo siyak gayam ti nga may salakan kita nyo man Apostol Pablo greatest apostle pa ya ngim nagprecaution tapay amuna ngamin ni Satanas nakasirsirib puro lasag kita masakit nga mapanda ay ito'y tipod no nalaingan nakwan nasayat mo di pa nakalaing tilasag mo ngim utubom di kanan di karawam gusto nga ta di jay makapapigsa nga ta ti karawam makapalaing nga ta ka di sakit ti karawam anya di sakit ti karawam napudot nga kanan ti ulong managpungpungtot ka may isang sakit ata kot no hanga maagasan dayta kakabsat kaslag dinamita gayam dayta pungtot nga bumtak ka nagadudadaulan na nga tao nga nakakita ken kastamat ni bukod mo arwa ken dadaulan na di relasyon mo iti Ako dadaulan na kakabsat tiga ayat iti Diyos king ka may isa pala dati bagak nga sakit
Nagsimpla day ta. Nga ti ammo ti tao, ure ka na latag pungtot, nakasimsimpla lang ta. Ay, hamo simsimpla. Tamay sakabsak nga poison, di kararwa day ta. Nagbasit na day ta. Oh, got sakit day ta. So nga paramiti, tao kapsat, di nakitan sa tanas. Nakastoy ti pagkapuyan ti tao, puro lasag. Kaya't na ti malaingan, awan pagtaksan na. Hindi mas na, ang mga lang, yung milagro ti lasag mo, nga naagasang ka. Kat di jayan ti nagdependyam, nga usto ti ayan mo, wano may salakan ti karuam, wano siguradon ta karuam, nga mapanya pagarian ti Diyos, kabsat, utubong pay lang. Pati sa uti Diyos, iso ti pudno nga mangwaya-waya ti tao. Anya ti wayaan na, kararwa, hala nga pisikal. Apay ni Apostol Pablo, adda sakit na namin talo nga beses, nga dinawat na iti Apo, nga agasan na nga sakit. Ngayon ko na iti Diyos, Pablo, manay kuman, makaanay kuman ti grasya king ka, kaya nasaritan di grasyang makaumanay. Dahil ta sakit, ngayon paay ko king ka, ulim palubos ko king ka, tulungan na katapnog pakumbaba ka, ngamin nagdadakkalan, dagiti gif, ngayon tad ko king ka, amangan agpanakil ka, amangan yung panakil mo, kat matnag ka kanyak ko na ni Apo. So, ang palubos na rin sakit tapno mang control, spiritual security, aday. Iso nga ura, grigat tilasag, ag sakit man da talasag, pakatayang man da ita, timportante naglaing di kararwa. Ata kakabsat, iti, inaramat ni Satanas, nga pinangalilaw na tata. Kat dahito iti nagbaligyan na nga talaga, naadaltay da ita. Iso nga kakabsat, anya dahito ipaiyon na ti Diyos nga birukan, dahi panagari na. Birukom nga umuna, ti panagharikin ka, pagarian ti Diyos. Kat daytoy dijay relasyon. Narigat nga agari ti Diyos ti biyag tayo, no hang ka umuna nga nakirelasyon kanya na. Kat saan nga nalagaan ti makirelasyon? Anya ti aramidem mo umuna? Kuna na nga ron dijay pa nagbabawi, ket agsubli tayo, kini Apo, Acts 3:19. Anya ti makuna nga agbabawi. Dali dahan nga kinatawang hindi nga ugaling, prinsipyong kababalin mo, ay kinagartan mo, day talang lasag ti sursurutam, day tala ti mangiturturay king ka, day ti kayat ni Apo nga taligod ang may karigatan. So yung bagak din na minsan. Nga kuna ni Jesus, kadagiti so amin nga mayat nga sumurot kanyak, umuna ko na taligodan na pala tabagin na, guraan na pa yan. Dati hanga si kategturay. Nung umampay nakasaksakit king ka nga surutom dijay lentag ti Diyos, kenti kinalentag na ko na dijay lentag ti Diyos kumanya, nga maadal, nakasaksakit talapayag mo, masaksaktan ti pusong, madurdurdur tinakamuta, nakasaksakit daldala pusin na, iturod mo dahi tatap mo magasan na karawang, dahi ta di kinalentag. Di ta naka nga makita ni Apo, nupudnukan nga nagpakumbaba, nupudnukan nga nagbabawi. Iturod mo day ta, pati sakit tayo ang angaw nga gasan. Muyo ti plastar ti sakit ti karuwa tayo, pasla may isa nga kayo day ta, nga naimula iti daga, nga nakaunog DJ ramot nga pamayor, nakaunugan. Santo pa lang dali sanga nga ramot. Naggaadayon ti kinarkarayamda, kat narigat mon nga parutanen, kasjay ti kasasaad ti karawwa tayo, kadagiti saksakit na, kadagiti naaramid tayo nga tinadakos, iti samo ti Apo, nabungon tayo, sukat nga nataytay idiyo na. Yung mga po kakabsat, no iti Diyos, hantay payla ipangag, no ti Diyos, hantay palang utuban, di kayat na kuma, nga ramidan dito biyag nga isok maagturay. Kakabsat ti Diyos, uray madi tayo, awan maikat ken maksay ganyan. Ngem no ti tao, ti maawan, iti presensya ti Diyos, sikat nakakaasin. Uray pa yadda aming tintan. Ulitat manan, kita TV, makita yun, no kasanod pagkikasabada dito. Nakaskas daaw, isuad na kamangha-mangha, diyan na isiriya bulakan nila. Nakakaskas daaw niya. Ipinang traidor ni Satanas, takararuwa tayo. Inusar na lang talasag tayo, sungadeta ti umon una. Nga agpaituray tayo ti Apo ka dita nga lasag. Nga uray hanggang kamatayan, uray mapuspuskan ti daro, uray gayos ti daram. Ti panagiturturod mo, alang-alang di panang surut mo ti kaya ti Apo, may kontra, umadtalasag mo, mading kumakayat.
Maibaba ka. Ag sakripisyo talasag mo. Iso dito di birukan. Sakripisyo. Birukom nga umuna. Sakripisyo. Isakripisyo ti kayat talasag mo. Uray ko mapagragsakam. No ibaga ti apo nga anak haan. Tatilentag ko kat kastoy. Hammo ramidan. Hammo desisyonin. Hammo surkan nata anak. Naku nana. Babaan ti tulong ti sa uti apo kakabsat. May mutagtakan tayo dito. Di lentag na. Kat narigat mo kumangaramidan. Yan iturturod mo. Ngamin panpanunutom takararwam. Di jay no kang agturay ti Diyosan. Ijay lang nga di jay relasyon kat masinunong nga da. Kat amuyo ko kakabsat. Naglaka lang magket. Nga mariknam. Kudnuman nga. Dapay lang lasag tayo. Kat nakapoy ka narukop tayo. Yan naglakam nga lasinan mo. Timaramid tayo nga basol. Pahantay pa'y perfect. Makaaramid tayo ti basol. Ngayon lang di kung madi basol nga hindi ikinamamatay. Kasalanan na may ikinamamatay at kasalanan hindi ikinamamatay nga na dyan. Deto di hanga pinanggap ti puso tayo nga basol. Hamot plinano di puso tayo. Ngayon na igalis tayo, nagkamali tayo. Di dyan, tigat ni Apo, pakawanin na tayo, bangunan na tayo. Basta bumangon ka. Huwag lang yun na pinanggap talaga tapuso mo, tinabayag nga panahon talaga plinano tapuso, delikado adyan nukan. Ikamatay ka na sa panakaisinam no ko iti apo adyan nga baso. Katkas jay, tinaging kalagan ti karwa tayo doon una na. Kakabsat kita, dagita agi kasabahan, nga nga ni dita ukuradan ti Biblia. Lalaing data. Ay magna nga lalaki. Awan igigaman na Biblia. Sarsarita lang. Ibaga na lang dagi yung teksto. Dapay nga ruditang natayin eh. Basa ako na lang. Baga ng sigida. Tama? Dahito di nakabutbutan ng bagat ni Diyos. Nga naiadal ka na kami di Bulacan. Dahito di nakaskas daaw. So yung kamangha-mangha. Nga pinangdadal, pinangpukaw ni Satanas ti karwa. Timpay yun na. Hanga di panagari ti Diyos, ti biyag ti tao. No di kat ti panagari ti lasag. So nga blessing. Hamugubgubatan dalasag mo. Bendisyon na ta. Apo. Ison kapilitan em. Tinangyari ti tawaduman ti amuda ti sa uti apo. Ngayon nung umato ti biyag da ti material. Ay nakakabsat, nakalaslastugan. Nakamu amon. Nakamu mabigbigan. Inton nakaadal ti nakangat-ngaton. Han na malagip di naggapuanan. Dahito di pagdaksan. Iti damilyon day talasag. Ita kararwa. Kat kararwa, tagikaru. Kaday taaramid tilasag. Tainton matay ti tao. Hammo mabalin nga dawaten ti tulong di lasag mo. Adadya samantarya ko na adadya lungon. Inton sumango ka kini Apo. Nagpakaasi. Nuhan nakaawaten di pagaryan na. Dahito lasag tagisagmak ti karawa tayo. Kung may sanday takapsat. No ate kayat ti Diyos nga isunag turay. At dadagigay kaslaam mo tayong mayat. So yung Proverbs 14:12, may share ko din na bisan. Tila ba may matuwid na daan? Sa paningin lang ng tao yan. Ngunit ang dulo nito, kamatayan. Anya di kamatayan, pan nakapugsat ti relasyon. Ang dulo kay nasalitan. No sinunod mo dahil nga banag, nga biyag. Kat isugayang madini Apo, numampay na imas talasag mo, pakapugsatan ti kararwam. Pakapugsatan ti relasyon mo. Di yan imiling na dyan. Kat tila ba matuwid, kaslapod no, kaslamayat. Apay di pagragsakan mo talasag ko. Apay giding gan maya umay. Hanamon na tayo ni, di ka lang mo yung kararwan din natin. Kasla kadadan kini iba, pinangalilaw na kita nyo man. Anang kay pudno nga matay. Di na lang mo ti matay. Ibaga ti Diyos, iya, ipa nakaputol, di relasyon da. Napugsat ka di. Amen. Hanga di lasa, di hanga na tayo. Mamot, hinalamot ni Adanan. Kasta di pinangalilaw na ita. Sudyo ko na akong TV. Handa gagang Biblian. May kabesadan. Yung kakabsat, nakabutbutang. At dati tinapigad, nakasasaad tata. 2 Timothy 3:1. Kadagiti mauding aldaw. Dumtang to digiti aldaw nga napigad. Anya tigpigad ha nga lasat. Tatay ko na ako, naglaing titawang remedyo na may panggat, may piso. May panggap buksit, sumalog ka lang, ada susupan, ada kwantungan, agbiag ka. Kararwa, di ba gana dyan agpigpigad. Apay, na ini-establish ni Satanas. Dagiti adal nga paralasag. Tapnon iti, ugali kan kababalin ti tao. Kat ipasurot na kada yung ugali na idi. Adadjay pagarian ti Diyos. Nga iso di jay tinangtinagan ti Diyos kinyana. Tayo idi, adadjay. Awan pagkurangan na kuma. Awan pagkurangan idi.
Ngin nakasara ka, kunana, ti rugit, ken mulit, ti pusong. Apa, nagpangarap ni Satanas ngamin. Kaputa, ado kanyanan. Dagijay, na espirituan nga parangkap. So, nangarot ti kalaingan, kasiriban, kitang tata ti magic na. Kitang tata ti trabaho na, kitang tata ti kapangyarihan na. No kurang ti amunti sa uti apo, no nainglasagan lang ti kapampanunuta, may saka, mamarkaan na. So nga kakabsat, awan pa, di marka nga literal nga, talong nga asik, ugali kan kababalin, no di jay ugali kan kababalin ni Lucifer idi ada jay langit nga isut nang itapwangan ti Dios ket isut ti maimulan na ti tao na markaan kan. So ngayon tundo di jay kwan, dahil jay to siksik ang nagaliston, tadi kababalin mo naruam kan, kadi nga klase, ti panagbiag kin estilo, ti panagbiag, hammo ginubat, dahil talasag mo. Dahil tadi gubatam, hanga sa bali nga tao, hanga di tao nga, ang mga saba, uno mga share, ayatan kit di, uri na kasaksakit, tapalpalagipan na ka ti Diyos, linglinawan na tapanunot mo, silsilawan na, pagyamanan kit di, no ginamit niya po yung bibig, ngam ti guram tabagim. Tabagi tapno makapagturay ti Diyos ulitot manay, day ta karagwa, ti pangpangro na ti Diyos, no kasano kakabsat, nga maragpat na, day pakainaig na iti Diyos, nga uray no nakurapay ken narigat ti lasag mo. Uray hangga absaksakit ka. Ammo yung kakabsat dati naglabas itay nga nagagado ti nagsaksakit ti COVID. Nagado nga di maragragsakan kahit nga ay adda ni apo kanya ti taom hanak na COVID. Na COVID amin karubak siyak lang kaya haan. Iso nga siyak adda ni apo kanya kapay di ti basehan. Haan na. Nung nga dagsakit ti tao kat may isa nga gamit ni apo dayta. Instrument na tapno makariing day. Tapnog biro ka, iti apo. Tapno sa pulan, ti apo. Tapnog paituray ka, ti apo. Tangaming minsahan, ti tao no nakasalsalon at apo, kas lakalkalay nga kaya na amin nun. Na pulos malagip ta karawa na pa kaninon. Trabaho dito, trabaho dyan. Oras na sa uti apon. Samantala, dito, una ko na eh. Nga biro kumpay lang. Ti panagari, ti Diyos. May kadwanton dito sa pulong para pisikal. Ti Diyos, kanana dita, ti Karina. Isu amin dito yung banbalag, inayong bunton. Tustusang kanton. Kaya di kahit nga ako. Hanatay pagkurangan. Huwag lang ang maluho. Huwag lang Dahil ito'y kakabsat. Timadi ti Diyos. Nga mapaspasama. Kat mulatan na tayo laang. Taminsan. Dumildilim ti panunot ti taon. Gapo da ito pigsa. Ti ayos ti lubong. Influenza ti lubong. Ket kumapoy mo ti karwa. Ngamin madeharan ti kanin na. Addamoten nga agtutok ti tao ti para italasag di nga rod agkapoy ni Karawa kat no agkapoy ni Karawa hanan madmadlaw dagiti trabahong Satanas nga pangalilaw ka deta Karawa ton madamdaman pinainan na inakpanan na kan tapno mayat tatalasag mo kastoy iya dayuna ti sao ti Dios king ka tinayat mo meten apa nakapoy ka hammo tinagpili dai hangka na sirib deta di dai mensahe ti bulag ani Satanas, iti dayto nga lubong ko na ti Diyos ti dayto nga lubong, binulsat na, kinulapan na, ti panunot ti tao. Tapno nga aglawag ti Ebanghelyo, anya di Ebanghelyo, kakabsat, kunana ditoy. Dayjay, na iyad adal ni Apo Jesus idi, nga parang takararwa tayo. Kasano tayo nga rod nga, mabirukan. Dahil nga relasyon. At mo maipulang din yung relasyon iti ako. Asano? Di ba na ibagak kita Di sa unga pa nagbabawi. Nagbalin kayo met atat tao ti Diyos idi. Nang ngagyo ti pudno a mensahe. Tinaimbag adamag. Anang ngag na nang yag iti pan nakaisalakan yun. Oh. Naimbag adamag. Romans 1:16 jak iba yung Ebanghelyo ti Diyos sa iso ti pan nakabalin ti Diyos nga may salakan ti tunggal may isang mamati. Umuna Hudyo ken iti met Griego. Awan iti idaduma ti Diyos. Pare-parehas lang. Mamlaan kakabsat. Daya jak iba iti Ebanghelyo. Anya di Ebanghelyo nga ibagbaga na dyan. Nga mo ibain. Ta iso ti panakabalay Diyos may salakan. Di dyan inyadal niya po iso sidi. Nga para karawa. Ti pabaknangam karawa. Ti papigsan karawa. Ti pasalunadam karawa. Tapno madairan na. Dayta sulisog ti lasag mo. Tapno kayam nga labanan. Dayto nga bagi. Tapno ti agturay dita Diyos. Iso yung baga na Apostol Pablo. Iturayak dito nga bagi. Labana. Gubat. Hanggat nga isot agituray ganyak.
Tama nga no nangas kasabaak, ngalaglaing ako sa Pablo. So ano apa yung sa una aday, tapnuhantay lang laglag-anan. Kakabsat, ipan nakaisalakan. So nga DJ na imbag nga damag, nga jam ibain. DJ inyad adal niya po sa stilopong idi. Tapno ti kararwa, agbyag. Day, so nga di makonsensya ka matan, ay nagbiyagan. Mabain ka matan ka lagi aramida mo. Daya, nagbiag kararwa mo. Kat pumigsa ka matan apay, biro ka matan ti pagpangananan. Hada pigsa mo. Kat nasalon at madi kararwa mo, kasano wag balin ng sulan at dagi jay sulisogan na basta-basta masulisogan. Nasalon ata eh. Nasirib ka matan ti na espirituan, hanlangan na indagaan nga sirib. Dahil na espirituan ti umununa. Tanagado ti teknik ni Satanas, ulitak manan. Dahil nakaskas daw ngay narabid na, kada ito nga biyag, basidan ti panawin. Kamay sa paglasingan nato yun, na-establish na ang nakapsa. So nga delikado tayo. Tauray lang dagito'y umayon nga saksakik. 1% siya ti apo dahi ta kinakabot-butang. Iso nga, iti lang solusyon ti Diyos kada iti nga problema kakabsat. Nga solusyonan dagiti tatang kakalaing dati global climate change. Nga dati climate change nagadudadaulan na natural resources. Puro lang ti Pilipinas. Anya, dagita madadadaan. Bagyo, tsunami, storm surge, data vulkano, dagiti nagpipigsa nga dandanong, aglayos, di nagato madadaan. Ngayon ba si Jedi pangalan di pagbiag ti tao, isong ano apay nga, bumagsak ti ekonomiya, pero lubong nga ta. Iso nga panunot tayo kakabsat. Nga tilang solusyon na dito. Na kaya't kumani apo umawatan ti tao nga nakulaapan da kaputi sirib ti lubong ko na eh. Tinamagbalin ka dakwadan nga. Kinamaag kanya da ti kastoy nga adal. Naalilaw da. Sunganda masolusyonan. Tati Diyos aramaten na kumadeta. Dagito nga didigra. Tapno mariingin mawagwag. Uray deta sakit nga. Pero lubong nga nagwaras. Ima ti apo deta, iso nga uray, agan anong tayo. Awan makasolusyon, no Diyos ti naggaraw. Awan ti makaatipa. Awan makakontrol, Diyos isuna nagparso ti langit tindaga. Awan ti kukwa tayo, isuna naturay. Isuna ti mas man nakabalin. Awan ti sinuman nga makakaya magturay. Isuna lang, uray sino kangangatuan. Iso nga tatakakabsa, kaya't nga isut agturay ka deta nga biyag tayo, tati purpose na. Dagito'y trabaho ni Satanas na pangalilaw, nga nakasirsirib, tanong naman ito sa nga ti Biblia. Sino mo tatakakabsa ti malilaw naman? Alaman si kayo man. No, ti paigam na nga libro kat mathematics. Ti paigam na ka English, Filipino nga libro. Malilaw na ti tao dita. Malasin na naman hanga na espirituan, dahil ako na da. Himla ang kakabsat. Ti kayat ti Diyos, no apay kayat na nga mainaig tayo kanya na di relasyon di ka na sa rin niya mainaig. Tapnon dito lang ti solusyon na kada tayo. Kada ito ipalasap na nga didigra. Kada ito iparay na nga didigra. Nga pangpukaw ti karwa. Hanga dito dilubyo at ang tayo makalasap nila. Isikal lang ti agdanas kada tayo. Uray ta sakit hanga dito. Dito pang dadal ni Satanas ti karwa. Nga fokus-fokusan na ti tao kada ito ni Biblia. Ngahan nga iti pakiridon na datakin mo na. Isang nakakapkapoy din nakatong mga Kristiyano. Makita yung nakakapkapoy. Handa mailasin dagiti strategy sa Satanas. Apay nakakapkapoy. Una talasag lang din na pigsa. Ng bendisyon na tao na damag. Ti panganlilaw ni Satanas. So nga ti solusyon lang. Kada iti napigad ngal daw. Nga pinanganlilaw ni Satanas kakabsat. Iti kararwa tinagado nga pinangpatay. Pinangpukaw na kakabsat. Di jay relasyon tayo ti Apo. Tayo jay no ko nga ni Apo, no, da di jay espiritu na kada tayo, di jay di presensya na kada tayo, di jay marka na kada tayo, di jay kakabsat, di jay agituray, di biyag tayo, di Espiritu Santo, so nga intod na dayta. Hindi na ti maysa tayo ken Kristo. Tapno iso kumati mangidalan, ti biyag tayo, ti na espirituan. Hanggat nga na inlasagan. Ngay bagak na inlasagan, kuna na ti Biblia, no na inlasagan. Sursurutong ti kaya talasag mo. Murap ka isagmakan di karuan. Dahil ito na inlasagan. Di makunangan na espiritual. Ay, Apo, uray, agrigat, dahil ito lasag.
Uray marigrigatan. Ngem di kararwa na di kayat na. Ibirok mo kasano ti pagpigsaan na, pagtaraunan na. Pasalunatan na, pabaknangan na. Di makunangan na espirituan. Nga uray no, agiturturod. Kadagi na imas mo't kuma. Ngem lang muna nga saan nga pagayatan ti Apo iturod na. Di ti kayat ni Apo kausat. Nga agbyag. Nga pagturayan na. Ket dayta ti solusyon, day dito'y nga problema, nga agdama, nga uray pa'y agraira, tinagado nga panganlilaw ni Satanas, han nakabasta-basta. Ngamin di Espiritu Santo nga agnanagking ka, day jay ti tatak ti Diyos, day jay ti markana, nga kupwa na kati Apo, han nakabasta-basta nga anlilawon. Day jay no apay nga ipabirok na umununa, no kasano nga agari ka nagturay ti biyag tayo. Kendi yung kinalintag nga ibagana. No iso na ngamin ti agari ka nagturay tada tayo. Ay ure pagimasan talasag. Napigpigsa pa lang ti porsa di Espiritu Santo king ka. Nga mang kontrol din mangigawid. Nga moramidan dayta. No pakadadailan ti relasyon mo ti Apo. Apay at dan nga hindi agturturayan ng Espiritu Santo ti taon. Dayjay kabsat ti panggap ti Apo. Dayjay luntag ti Diyos uray na sakit ko maging ka nga denggam. Nakaut-ut-ut ta pusong kasla madurdurdo. Nga mapay niya mang tagking ka ti pigsa. Apay madairam. Kan anusahan. Nga iso namang liwliwa, anak, iturod mo tayo na, agas mo ata, kasi di karuwa mo, Apo kat agnangabitan, tilmunam tayo ta. Yay. Tulong ti Espiritu Santo. Dayjay. Nginawan ti Espiritu Santo, awan mang kontrol tang sagmaw talaga, amadin. Oray, sindong parparin tumangin ka, oray pa ni Apo. Apay, kaya nga makapagturay, kaya ilasag na ito nagturay. Sa bali nga pan nakabalin, so yung basak kita. Yan. Nga sinurot tayo idi ti sa panagbiag dahil nga lubong ket nagpaituray kayo idi ti na espirituan na pan nakabalin ti tangatang ket espiritu nga mangituray iti kadagiti tao nga saan da agtulnog ti Dios. Oh. Yay kakabsat. Ket kunana dito ay nagbalin kayo matatattaw ti Dios idi. Nangngegyon ti pudno nga mensahe. Tinaimbag adamag nga nanngeg. Nangyeg iti pan nakaisalakan nyo. Namati kayo ken Kristo ket minarkaan na kayo ti Dios babaen ti panangted na ti Espiritu Santo nga inkarina kas pakakitaan iti panangtagikuana kada kayo. Satanda si digday ta 666. Agmarka ti Dios ti marka na Espiritu Santo laeng antay ko mga mapapauyo. Ang moyo kabsat no basaan di Romans 8. Ti tao ko na nga umanurot kinila nalasag nga taligaga di pagragsakan pagrayuan talasag na birbirukom ti pakatayam mo na. Tam? So nga rason lang minsan ti tao nga hindi ngamin kastoy. So madiktiagadalan madikon ni ngamin kas haan sikat iyan ti rason. Haan nga di kanya makitam ta normal nga ta makitam. Ngimbyang ti Diyos di jay ti biyang mo dayta kararuam dayta bukod mo. Amo pakibiyangan dali niya makitam. Tauray niya makitkitam. Nula ang adda di Espiritu Santo ti Dios. Ket agtaeng king ka isuna agkontrol king ka. Ura pa wang kadwa mo no pa may sakan. Nga sumursurot ka data lentag ti Dios. Ket sumurot ta dagita ka kadwa mo kada iti nga lubungan. Umayos dan. Balikugon dan to ta Biblia na syempre iayos dan ibagbagi dan. Kabsat na pigsa ka nga ni Espiritu Santo tumulong king ka. Ata ti panggap ti Dios no apay tari gagayan na ngayon na tayo. Dijay umununa nga birukan tayo di panagari na ti biag tayo. Kat no dijay kinalentag nga mang palentag ka tayo dito dijay adal ni Apo Jesus nginyadal na ti lubong nga mang palentag ka dito karagwa. Nga mangisuro di gusto nga maagasan ko madito nga ugali man ako rin nagbasit data kinapungtot mo. Kunam lang no sinsinan anak ko poison di karawa mata. Saan nagado pa kabasa ti pungtot. Iti pungtot ti tao ko na hal na tungtungpalin ti bilin di ka usogi naman. Basit pala diyan ang baka. Kasla pala abot ti dagom. Ngayon nagado dito inubasaan tayo. Nakaad-ado. Ket no the ballpen nyo, the amin dito First Thessalonica 4:3, ngana 6:8, ngana 8. O Hebrew 13 verse 4, Colossus 3. Nagado. Amo ka nagadumattan ka kapsa ti nadadal tayo kita. Dagita ka kapsa. Isu nga daytoy kunana na imbag adamag nga nangyeg ti pan nakaisalakan nyo. Nagbalin kayo nga tattao ti Dios. Kasano daytoy? Dagiti nyad adal ni Apo Jesus sidi. Masapul nga makita ti biag tayo. Kaya
Tawan sarbi na kakabsat Sila di Matthew 7:21. Awan mat ti pakakitaan, ibiyag ni Jesus kingga ko na nanto. Oh, niya basol niya mangi kasabak. Nasakit man nga misut husto. Tilmonam ta kasi karuam ko na ni Apo. Madim mat ito pram na pait ko naman. Yung salakan mo, di lasag mo, di karuam mo yung salakan. So, John 14 verse 6, amok nga gasgas kanya, siyak tidalan, podno kanya, hangkay makadanon kanya ama, hangkay makastad, di pagarayan, hangkay magna kanya. Anya di magna. Dahil di pa nagbiag na ma-experience ama. Di di estilo na nagbibiyag dito ilogong. Nagado nga sulisog kanya na nga. Napasulisog pa rin haan. Ngamin di sa uti Diyos. Nga da di puso ken panunot na, nabaknang. Ken ti Diyos kan kanayon nga adda kanya na. Nga pa kasapulan na ti presensya ni ama na. Ngamin adda lasag na, nga kaskada tayo. Mamabalin mo't nga mang sulisog kanya na. Ikinagpaiso na, napadasan na nagsangit, hindi na tayo nila sango. Kinuhuray, agkarkararag, ijay garden ti Getsemani, nga munan nga natuok, di jay mapanasanggon, di jay mapadasan na, sumarsarunong aldaw, amuna nga nakatutok at nakarigritan, hindi nga nagkarkararag, apay, no nalakalaan ka, sa tipan na kaisalakan ni Kristo, nagkararag kumapay. Narigat, dito labanan tayo. At umuna kakabsat, maaramat man takararag, nganti manin utobon tayon, di manin kakabsat, usigin tayon, kakabsat, amirisin tayon, di relasyon, no addatap no denggan na tayo ti Apo, tauray naglalaing, nagmamayat, di tangag TV, nagmamayat ba nagkararag da. Ngem kakabsat, hanggumat nga ibababa, ngem tay kunakon, amuan tayo pailang, no nagturahin ti Diyos, di relasyon na, kada tayo. Denggan na no kada giti kararag tayo, pag-rescue tayo, pag-rescue na kada tayo, tamo na nga tayo madauran, takiti sulisog, lalo dahil yung lasag na nakatigpig sa, gulayat ako nagadukayat na ako, irarod na takararuan. Isugal tayo ka dito na may sa kararuan, babaan laan, di pa nang pagusto tilasag sa mandala, mapanlagta sa mentaryo. Kakabsat. Iso nga, dahil ko na, nagbalin kayong natattao ti Diyos. Hindi na dengag yo. Hindi na yung bag-adamag. Iso tinangyag ka na kayo pa nakasalakan yo. Oh. So, di adal ni Apo Jesus day to yan. Ngayon kasabana. No, basahan tayo Isaiah 53 verse 1. Gana the following verse. Ginubat na tilasag na. Han nga iso tinangituray niya na. Uray na Apostol Pablo. Han na pinagustuhan. Ti kaya tilasag na. Kitain nyo man kakabsa. Kut may isang greatest apostle isuna. Baga na pa nga ron, Jackie baga nga anaya ko, guna na, may isa teramido. Marayak na si Pipingat, o si Pipingat kaya, muna nga dakalaban na, lasag. Lobong ka ni Satanas. Di si Pipingat, si Papasnok. Awan makaigawid, makatanggal kin ka. Gaya din ako nga si Pipingat. Takararwa, ipaglalabanan dito. Ihanga tao, taglalaban. Kararwa tayo. Kakabsat. Iso nga, ajay pamanagnak. Dayay naimbag nga damag. Iso dayay Romans 1:16 nga jak ibain ti ebanghelyo ti Dios. Ta iso dayay tatipan nakabalin Dios nga mangisalakan ti tao. Anya dayay mo nga ibain. Dayay biag ni Jesus nga awan buya tinakinruar nga lasag na. Dayay hadal nga ti parang ayin na day tang adal kararwa tatno pubigsa. Kita mo rilaw-law nakasulisog. Nakapigpig sa takararwam. Nga mang saan madairam na ka di kita nga sulisog. Han na ka maparukma di kita nga sulisog. Ta nakapigpig sa takararwam. Nakabilbilig di kararwam. Kat dayjay ti pakikadwaan ti Diyos. Dayjay ti pagarian ti Diyos. Dayjay ti agit pagturayan ti Diyos ti biyag na. Ket tilabanan kayang-kayang takadkadwam isuna. Nagregat nga takakabsat. Isu nga ideya, wantay lang to presensya ti Apo kada tayo. Idihantay pa nga na isubli, ti relasyon. Ideya umpay relasyon tayo. Anya kad dali testimony tayo nga aramid tayo iti tilinalasag na yung hubungan. Oh. Pinanawan tayo dagi jayan. Kasano nga napanawam? Dagi Espiritu Santo ti Diyos hindad naging ka. Apay, nakita na ti pusom. Kayat mo panawan, pagbabaw yan. Dagi na salitaan. Kayat mo buraon tayo, madimon. Daya naman ko na babawi. Madimon, kagugura mayay. So, tinang dadal, pakainaig mo ti Apo, relasyon mo di Diyos, nang rakrak, aguram. Ngayon man niya mapaspasamak tata.
Kaya palang ti tao nga pagustuhan, awanin ha. Ura na isilpo yung relasyon, kaya palang satanas nga pugsatan, nagbanta nga ro de. Idi pimanaw ni satanas, di may isa nga tao, idinawat ng Kristo na palaya, so naawan yung dakas ng Espiritu, nga nang ituray nga di yung nabiyag na born again. Ti imas na ko na subya ng kanto. Kano magsubli? Ton makita na nga awan dali yung bungbong at Espiritu Santo. Inton makita na nakakapapoy, kayang-kaya na kan. Alangan nga subya na kan, kapigpig saan. So nga da parabula dito ti may isa nga man nanakaw, nasumrot, ti balay, tatnog takaw, galutan na pa ilang dagayay. Tattao nga tatnawang pigsada nga lumaban. Sanan to, kisatan nga takawan amin nga dadyaw naguna na. Kasta ti kararwa. Dagaya aramid tayo nga na imbag. Numakita ni Apon, numakita ni Satanas ko na kuma. Nasubsublyanan tayo dagaya madin-idin nga kinagura tayo idin. Agan nagkabtan. Kan na kani Apo palang ti warning. Kani Apo nga sigida nga kasjay nga mangukom. Kita nyo man di kita imbag ti Diyos. Panyo din nakalawlawa nga ayat ti Apo. Wag lang isa palaran tayo nakalawlawa. Agpakumbaba tayo king Apo. Tapno iso na tumulong ka na tayo. Taman, uray makita na nga masubla-sublanam. No agtapay lang di yarik nam. Nga kaslamadim. Kaslaging inahaw yarik nam. Tigapo na lang anin detan, napakapoy na kan, deta lasag. So nga, idtamatan, paspasan ti mangan. Idtanay birok mon, ti panangan, panagpigsa na. Di lakit din umasarakan sa trans, nakakapoy kan. No ti porsa na, 20. Kasi ka ti porsam sa nga pulo, ay kayang-kaya na kan. Labigo data, kamo maigop na nagburburot. Sa akan tula igupo na no nalamiis kas, din sa tanas. Dayjay ti nakamamak. Kakabsat. Hanga asi-asi. Ti makita nga dang. Yung satanas nagbanta. Hanga ka po napalayakan, dare-diretsyon. Ahahon. Ni Pablon Tupay nga min, great apostle. Dagi ar-ari idi, ni Samson nga nakapigpigsa na parukmapay ni satanas. Ni King Saul nga, inanointan ti Diyos, akasbay sa nga ari, pinanawan pa ti Diyos ti presensya na. Ari ara. Tadi puso na kakabsat. Ibinusor ti Apo. At dadi linaon ti puso na. Saan nga nakayaywan ti Apo isot gapuna ko na pinanawan ti presensya ti Diyos ari ara po sila ito lagi tin kakabsak tas latay latapok latay lang basit pa nga timan ti bangkita ti Apo lalo pa'y kadigiti mauding alda nagrigat nga tati sumukod nagrigat nga tati sumamukod no karayan kuma ngaglasap tayo nakaap-apras kat no nakakapkapoy da karawam ka napigbigsa talasag mo may duyot mo ati mayanod so matay ti karawam idyan so Jerome say siya sinuman nga tao ko na. Oh. Nga nagbiag ti karuwanan, ana born again. Nga agbibiyag nga umanurot ti lasag ko na, nabibiro ko na pakatayan na. So nga mo pabasulan sa baling nga tao. Dali ta makita, sika. Ay, nagbiag ka ngamin linalasag, di nga binirok mo pan nakatay. Rason mo la day jayan. Iji sango di apang ka makarason. Ag ito do ka sa bali, dakil dati ito dumtabag yan, minyaga po na ngamin ayang, anatay ti kararong, sika, binibirok mo di, pagayatan talasag mo. Kasi inanurot mo di pagayatan tilasag mo. Ngayon siya sinuman ko na nga tao, nga iti panagbiag na, umanurot ti espiritu, birbirukon na ti biag, tal na kinagnanayon nga biag. Oh, taman. Ajay lang mo di, ilabanan tayo. So ngayon yun naklang di sa uti Apo, nga basehan data, kasi dito itinaramat ni sa tata nga mauding aldaw. Naramat na ato, tayo mo na ako, buya kay lagtatibitik. Naglalaing dakit talaga, nagadug testimony. Nga idi, wala na, kung pagsapulan ni, mamalpalimos kami, yamita, nagyamang kamkin ako, kung kunada dila. Ang muyo ko nakagwingi-wing ako, daytoy diyan nakaamak nga tinangalilaw ni Satanas. Pisikal nga pagkatao ti pinarangay na hanga kararwa. Dayta jim baganan siya sinuman nga mangisalsalakan ti biag na iti dayto nga lubongan niya di biag. Dayta lasag mo, sinursurot mo ti rang pagrangayan na pagragsakan na pagayatan na. Mapukaw mo ito takarawang hang kamay salakan. Ngayon siya sinuman nga makapukaw ti biyag na. Iti dayto nga lubong gapo iti saoken gapo kanya ko ng gusto maisalakan. Mabirukan nanto ti bagarian ti Apo. Kasjay nga birukon ti Apo. Kasjay nga birukon ti panagari ti Apo. Ken ti kinalinteg na. Kasjay nga agari ti Dios ti maysa nga tao. Dayay ko na ti makapukaw ti biyag na. Dayay sao nga makapukaw. Hanga dati na tayo kang ganapukaw ka awang katilubong. Agbibiyag ka mo tilasag. Pero kusla na tayo tiriknam. Kadagi di man banag na yung lubungan.
Dagiti kaya tilasag mo tariga gaya ng pagragsakan na. Naslaawan. Yan. Awa man naaapalam. Uri nagadusilaw, talawlawan nga. Naggilap-gilap. Nagtataya. Dagiti balbalay, nagadugbabalay. Tata. Dagiti nagdadakkalan. Tata. Magnakat ka masisit. Ako kontes nagpipintas nga balay. Gusto lang ti Biblia ko na. Nga ti mauudingal daw, ti aramiden to ti tao. Kapardas tomat ti. Apo nga mga ipaapura kadakwa, da kanina karawang nga kapardas mat ni Satanas. Nga mga lilaw kanya dahil so nga, adan to di kita agbalbalay, mga asawa, makias-asawa, agagatang, aglaklako, mangmangan, uming-inom ko na. Puro pisikal. Nataktakan ka kabisa. Dahil dati pang taktak ni Satanas. So, saran na lang mat ti Biblia. Tapno malilaw, alangan ulitak man yan. Alangan mga nga agusar ti libro ti mathematics. Sinupay ti sumulo. Kini sinungot ti malilaw na. May isapay nga pangalilaw na, day talasag. No, da sakit mo. Ay, bueno, may kapan nakabalin ti Diyos dito. Palaingin na ka ako na nang tumal. So, natugas ka. Physical man na dyan. Tani, Jesus, hindi mang isusuro. Inungtan na, dili nakadadong nga tao. Birbiro kanda laga po da talasagyaw na na. Pati na imbag kayo. Libre, awan binayadan nyo. Pinakan kayo, libre. Tigayang birbiro kanyo rang puro pakinabang talasag yung unanan. Hanga di pagrangayan ti kararwayo, ngay suday yung kasabak ko nanan. So nga di minor apostle no, apay nga ting malikod da, hindi kasabanan. Nga ti pagnaan yun kat dayto yun na, pamati. Anya, dagi lentag nga ingat. Nga ni baga niya po, bawal. Alam kat pilita ma. Di jay. No hanga kayat niya po kung matalentag ng hanga papalin, pilita ma. Engin po na dagi niya minor apostle, sino ti makakaya ka datang adal, tinalikudan da. Papa, nainlasagan, ti tarigagay da nga si Murot ken Kristo. So, nagpamati tayo lang kakabsat. May salsalakan mo, talasag mo, ti pagragsakan na. Handa ka punos pagturayan ti Diyos. Pati kaya't nga pagturayan, uray na kanumno mo. Kung man-mano ang munad ta Biblia, nga makita nga ipakat na, jibiyag na. Sungod nga dati sa dito ipakat yu, dagiti nadal, ken inawat yu kanya. Dagiti nanggagyo nga sinao. Ket nakita yu nga inaramig ko, ket addanto kada kayo iti Diyos amang tadtital na yu. Oh, taman, Filipos 4:9. So, dahil iti pagturan, addanto ti Diyos kada kayo. Ipakat yu, iaplikar. Antay magulbeng, ala, pilitam. Isuday to jalentag ti Diyos. Pagragsakan ko malasag kong madik apo. Amok nga basol, amok nga madim. Ipilit ko apo, dahil kayat mo. Tak na turay ka kanya. Tanuhang nga turay kanya, kuray na pagustwak ti kinet, tilasag ko mapukaw mo ti presensyam kanya. Siyak to tinakakaasi. Uray agragsak tilasag kuman dito yung alubong. Minton sumango na kanyam. Hanak to awatan. Iso di jayen. Agreklamon to ti tao di jayen. Imawan pulos ti reklamo din gandun di Diyos. Taumdas da ito yan. Parang na po Jesus nga biyag na. So nga mo yun, Apostol Pablo, hanapay sinangon kakapsa, ti professional. Umangpay nagngato isuna, hana sinangon, doy kinabaknang na, hana sinangon, pati nagasawan. Natay nga baro isuna, tamuna nga nakarigregat, ti mga isalakan ti karawa. Uri ibukod na ako na, nagubatat. Tama nga lang, uray pa yung kasabak matlaang, no. Dahil ti kararuak, ay dahil bagit at hang ko kaya nga iturayan. At sumatag turay, madi, mapagtalawak to, na. Oh, greatest apostle na dyan. Nakastoy ti kadawol ni Satanas. Oh, kastoy ti kadawol ni Satanas nagdadawal. Basti ti siyan po ng unana So nga malukatan tayo po makakapsan. Yay, agmay-may sa tayo kakapsan. Nga mangutob dahil ti saw ti apo. Tadimtengan dyan daw, nga establish ni Satanas, ti pinangdadaw na pinangsamal na ti karawa di kiti nagado. Suman nga uray na karangurang ay tapisikal na, uray na kamay-maya, nga nagsaksakit ti COVID, nagado vitamin na, ay lasag lang nga yan. Umdas ka di, uray di yan pakakita TV, umdas ka di, nga nagado, laan ti amom na ikabesam kat ni Satanas, isot pinang sulisog lang ni Satanas. Ay kin ni Jesus Christ, sa umat lang ti Diyos, hunati na santuan nga surat. Tumat na sungbatan na po Jesus, hunati na santuan nga surat, hunati na po Jesus. Ta? Ipan nakibaka ni Satanas, gamitan na talaga ito. Kaya lang, dayta, ti pakailasina mo kakabsat, di di kararwa tayo, no isot isalakan mo, no isot ialikakam.
masaukan kan nga na espirituan, masaukan kan nga ipakpakat mo, DJ naawatan tinaimbag nga damag, masaunukan nga mo ibain, DJ biyag ni Jesus nga kunana mo ibain ti ebanghelyo, DJ biyag ni Jesus ajay nga nakabagbaba, mo ibain ajay, ta DJ ti wagas ni Apo, nga mang muli ti basol ay ti kararwam, mang danos ti kararwam, mang luntag ta biyag nga nakinlo, ajay kina awan nga buya ti nakinruwang. So nga no apay, Acts 14:22, nga masapol nga glasa tayo ti adu nga rigrigat. Sakbay tayo nga makastag ti pagarian ti Diyos kunana. Anya di nga rigat. Rigat tila sa nga mo pagustuhan. Uri niya makitkitaan. Uri niya maapalan. Uri sikat na udin. Ibiyaga na. Kat maramid lang ti may isang tao no na espirituan day ta. Tahapay. Kontraan na di kaya na di nga kontraan ngamin di kararwana ti pampanunutin na iso nga na espirituan. Tinadapursahan na di jay. Ngamin nabak nang isa uti Apo. Ngamin adda di pan nakabalin ti Diyos. Nga iso ti Espiritu Santo iso nga kaya na nga kontraan ken parukmaan. Dagiti nagadung ha. Pangawis ni Sara. So ako na ipakat yu. Dagiti nadal yu. Pagbiag ti kita salitaan. Inawat yu kanya. Dagiti nangyag yu. Nga sinaukyat nakita yu. Nga inaramid ko. Kunan atuladan tayo di jay. Ket addan to kada kayo, iti Diyos amang ted, iti talunayo. Oh. Adda kadpay kabutin mo, iso nga uray makobid kan, uray daman sa balin nga omikronen, ang kapulos madanagan ta, urayin tayo lang mo ti pataye, di ba? Tikat nakabutbutan. Urayin tayo lang mo ti patayin, di tayo pa lang agpanunot mo niya, di kararwak nga ta, dapat madanagan tayo. Kati pagkadanagan, kati pigpig sana, kalalis na tayo, lasag ko nga iso mga lilaw, takararwak, amok nga madida ito eh. Ajay, panunod kan, ikan nakapay na ako ti Tiyansa, at dapay lang biyag mo, dapay lang Tiyansa. Grasya ti Diyos day naging na. Pangpangagan na tayo pa ilang na eh. Kaya't nasalitaan, kaya't nakapalakapatan. Tanahan nakapangagan ti Diyos ti kaste nga adal, baka napukaw tayo. Alakan palang mat nga adalan ti Diyos ti tao, nga mula sumrek kanya na. Alakan nga pangagan na pa ilang matisao. Nawan tumula paglugaran na, hindi puso na. Kaya lang kakabsat. Tilabanan ngamin. Saan nga? Nakalaglagan lang abalan. Haan nga si Asi. Huwag. Nulang kumatay mabalin kakabsat. May isa nga karigatan kat dito. Iso yung baga na Apostol Pablo ay. Hato'y pangasaba ko na. Kung kunak no ka, Apo, dapat. Dahito bagit, ti gubatat ta, dahito dapat maipakat ko, ta nakasasayang yung lawag ko na awatak, jak to, ramidan siya to, ti kakaasi. Minsan, kung kuna ti panunot ko na kasi yung agbad-maditara. Ta nagatumasuli-isog, mangag, umalsa ka rin na, agpungtot ka, makiriri ka. At dabigbig lang, mang dadanisking ka, mang pabasol tayo mo nga nagbasulan. When no nagsauti, nakasaan, no nakapoy, ginakam mo, dagita amin ka. Tinakabutbutan. Ken, dagita nalalamuyot, ken naiimas. Ayapan ni Satanas, para lasag ko dito, nagmayat no nga, nagmayat. Lagin Eva. Nagmayat, nagbaling kayo nung kasla Diyos, nagngato plastar yun ka, nasirib kayo pa yun, ang kaparehas yun ti Diyos. Samantalang, di yung ugali na ngamin idi, di yung pagarian ti Apo, isungan tapwak ti Diyos, tatay sumat imula, nakita ko dito ng ugali. Dahil tatipilit mo ti Diyos, ngikit katanggap na makapagturay. Dahil tatipilit na ngikit katanggap tayo, kat maikat lang dahil ta, nasurutan tayo, ipakat tayo, dahil inadal tayo, yan tinimbang nga damag, iso di yan inadal ni Kristo, nga na espirituan, nga kararuet, isalakan. Kararwa ti paboram ure tuok talasag. Jay kapsat makadwa na tayo ti Apo. Tanuhan tayo makadwa ti Diyos. Umuna kapsat nga nakabutputan. Hantay madauran. Dagitoy lasatan tayo haan. Ure mo tayo nga. Ay ada pagmarka. 666. Ay madi. Ay kinuawan yung Spirit. Imposible hindi na kanto mapagbalitan sa tanas. Sagkat katawag hindi ah. Tinaramid na tinagadong tao. Ya, yung pakasaba na datala, sige, mayat lang tatatan. Ura niyo pagtakas tabiyag yung kunala. Paadwak lang tatata kanya yun. So, ang kay nga parparitan na, dala niyo tatata. Hindi problema, di pa nangipakat ti biyag. Tatnog turay ti Diyos. Di di pinangalilaw na ti tao. Tatan, uray ammo, nga markan sa tanas di jay. Tatapay lang marmarkaan na kan. Hamunad nadlaw.
Di jay ti pag riingan tayo agpanaw. Pati marka ni Satanas. Kanya di ugali ng kontra kina Apo Diyos. Yan ti puso na nagpangato. Nagpalangguad ko na jay. Isaias. Na Ezekiel. Yan ti Isaias. Ibayog ko ti tronak ti kangatuan kung kunana. Iji puso na palang Hanapay naramid. Iji puso na nagparigagay. Ti isang hakinet ti Diyos. Imbuleng na ko na. Dito'y daga. Tangangkan nga nasagradon ko na. Hanga na dalos. Tatta, dahil di tinaimula ka tatay, amin nga pinanswa, iso nga natay tay idi, naawan ti relasyon ti Apo. Tatta, pasubsublin na tay ti Apo, iso nga birukan yun, no kasanunak nagturay na tayo. No kasanunak nga agarid tabiyagyo. Kano siya ti agari, idalang kay ti husto. Nasiribat ko na ni Apo, si kayo awan, naawan maaramid yung na. Kaya nagadunga pangalilaw ni Satanas, so nga dapat siya ti agari, king ka siya ti agari. Eh di agar-ari lasag. Sino nga kayang-kaya nakalubong, sulisog ti lubong, kayang-kaya nakamali sa tanas. Tawang pigpig sa amon. DJ kakabsat. Kuna na nga rin pa yun, amok dati nga mo yan, Revelation 1:3. O, nga naggasat ti mangbasa iti daytoy a libro, naggasat mo't dagiti dumngag. Kaligitoy naipadto. A mensahe ngem nagasgasap dagiti mang tungpal iti nailanag iti daytoy a libro taasidigen ti tiempo nga mapasama ken dakiton ha wen pasado ka di pa nagbasam katalagamat nga obligado basa tayo ti sao ti Apo tapno adda panunutan dayta panunut tayo nga isut pan nakangipon adda ngalngalngalen na panunutan nati aldaw nga gabi Jose 1:8 panunutan pan nakangipon din espirituan, panunot, ngal-ngal-ngalen pampanunutan, utubom. Dahita biyag mo, hampala nga sa bali. Hanga di yan ang ngig mo, no digat, hanga di yan na sakit, nga marikay ka, no digat, di yan ang ngig mo, utubom, no gusto mo, no saan. Tapanisalakan ti Diyos king kadaya, amurik na niya, o nasakit. Lasag no ka man na dyan, no sakit mo talasag mo. Pride, di dyan, iti ugaling sa tanas, kit pride. Mukha ti may baba. Nagasat tigbasa, talaga dapat aramidin tayo dito. Kat nagasat mo't dagijag din yan. Aglalo nung ka makabasa, sila dyan kabsat dyan tagungtungan ta, bulag. Agdangag. Yung madadang nagasgasat tayo diyan niya. Dagijay nabasam din ng mo, ipakat mo tabiyag mo, dijay ti kompleto. Agturay dijay si biyag mo, di relasyon dijay sa daging ka, dijay Espiritu Santo daging ka. No isot nagturay, kadwain na ka, ti Diyos iti panagtalyasat mo. Kada ito nga lubong taam muna nga nakabut-butong dito nga lubong. Ngayon sa tanas, kasla labanan dito nga literal, nga nagikabil ti abot, sana tinakkuban, iti kasla kolor ti daga. Oh. Ento no dumarup dagi di kalaban, nayabot-abot da, dagayang panay di unag, di nga rod na duyok ka, di nagalisto ti labanan, kastan sa tanas. Di abot, pangalilaw nga takkuban na ti kakolor di daga dati sa ti Apo usaran naman ang mumadmadlaw di gam kararwamon patpatayon lang kapay awan pigpig sa nga kararwam di kan makonsensya ka pa yan di jay tinamamak nagtumpali jayan di anong ka makonsensya na tayo kan espiritual kasalamat dyan na tayo atil literal dayarik na nga uminom ka da mga daya uraman niya nasar mo tinawa di jay di makaitagtirik na yan tilasagan pinmanawan kastamat tinatay din espirituan. Awang konsensya na lang. Di ba baga mo? Awas lang ang konsensya na diyan. Naman lamarik na tirik na. Naman lamarik na dito rigat ko. Kung natay no kaapay. Awang konsensya na tayo. Dahil din amak nga pagtumpalan tayo nga imbagan sa tanas. So buyan ang kantaw. Na makita to nga awan da gilay. Awan di presensya ti Diyos king kan. Kuna na. Tapos nakakapoy ka pa. Kuna na. So buyan ang ka. Mga ramat, mga lanak trepay. Katikadwa kong tapos kanto pulosan nga makawayan. Kuna na. Ha? Laglagi po tayo, ti kalaban tayo dito eh. Hanga si tayong agin, nadal naman pa nasakit dito eh. Di jay, lasag tayo, ti kalaban. Tarigagay, ti lasag. Bakit din na minsan? Hanga da kasi birukan, kailangan nagtandag na kanan na. Ngam lang, kontrolado, tamangan no day tati. Mangpukaw ti oras kin tiyempo, mang taraon ti karawam. Kam ti oras na. Di yun na nga kuna na. Napatag ta kararwa di kaya sa iyon na may sigundan do daytan ko na
Anya ti kunana babanti pamati minayon gunto. Tulungan na do ti Dios. Salakan ang salak ni ba na daya kabutan mo daya problema nakataltal na ka ti konsensya nakataltal na pa iti panunot mo apay katkatwam gamin ti Dios. Dahito iti pagsayaatan na. Ti benepisyo na nakadwam ti Dios udi jay na ibagana di Matthew 6:33 ket isu amin dagito yaban banag inayon kunton kingkan. Anya digi isu amin na banag dagi jay pangipukpukusan ti oras tayo nakadado katapigsa tayo ang kamadanagan ti sayam day ta focus mo ti tanagtaraon ti karuan tapno sumirib ta panot mo tapno makita mo na lang dagi jay estratehiya ni Satanas mailasin mo nuwa. Tadat estratehiya ni Satanas nga nasakit no nakanggag ka ti wadugad kuma nga gusto ma estratehiya na diya paalsa na tarik na di ka lang amo ay ayatan na kanina po no apay panggag na kaya nakapalangay salakan may isa pa yung strategy na imas apanan na kati para talasag mo pagragsakam dagita ti estratehiya kat noan ti sirib nga gapot isaw ti ako gapot kurang ti oras mo dito haan mo may salakan dito karawa mo may kanawa kadagijay aramatan niyo sa kanas. Ano ko kakabsat? Isu nga, kasapulan tayo matlang. Magpaisungom. Iyon una tayo. I-priority tayo. Mas ipatag tayo takarwa. Ulitak man yan. Kabsat, nasumango tayo sa sangwanan ti Diyos. Hantay ito mabalin makareklamo. Kita mo yun sumango tayo to. 2 Corinthians 5:10, muna na. Dumatag tayo to amin ti sangwanan ti Diyos. Tunggal maysa. Tama? Ti pangukuman ni Kristo. Apay nga ti pangukuman ti Diyos kada tayo ni Kristo. Wanta di biyag ni Kristo nga tanay pakita ti rabaw ti daga. Di ti pangukuman na tayo pagkupyaran di nga biyag. Kit no mo kinupyar ka sa bali ka biyag mo ay kat biyag ti natodas. So yung pumanaw ka ang kamamu ko na yan po. Dahil kasimple na kakabsa ti ba na kaisalakan. Tanuhan tayo matikaw-tikaw at iti pang tikaw ni Satanas. Dahil parang na nga ulidan. Diba? John 13:15 kan 1 Peter 2:21 ngayon nangiparangat ti ulidahan. Tapos nangiparangat ti tugot tapno iso ti pagdalan. Awan ka ba ni Acts 4:12. Awan ka ba ni ti Diyos aman. Nga isot ta kasalakanan yun ang lang siya ako na nabol ko. Di biyag na iso di jay imbag adamag nga ikas kasaba. Hantay ibain. Kakabsat. So, kasta ni Apo kakabsat. No agturay lang kada tayo at dakad pa'y birukon tayo diye panalakdib na isuti inayon na diye kaya diye kwarta kakabsat agpatingga ngim ti Diyos no isut agsalaknib tingka awan ti patingga na katatalgedan nga salaknib presensya ti Diyos tapay ure diye banag ang mo makita nga pasama ang muna ipaltiing nakinggan tapno mo aranidon, tapno hang kamapan, tapno hamutong palon, yan. Talting na, ang muna nga pakadaksan ni Karawa. Omniscient ni Apo, ang muna di gijaban-banag, masakbayan. Hampay na pasamak, ang muna. So nga di jay, ti pagsiatan na karapsan. Di jay ti inayon na nukuan, no, agar-ari ka na dayon. Di jay Espiritu Santo nga parangkap nga imbasa kitay. No, ipakat tayo yung mensahe nga nang nagtayo na na. Agnatin iti Espiritu Santo. Dahil ti pakamarkan nyo, natalgeden ko na ng anak na kay kukuha na kay ti Diyos ko na nan. O, kung kukuha na tayo, nyakad ti ko na agtawid, anya titawidin tayo, ito'y pailaan, titawidin dito yung karina, di inahayon na, di proteksyon. O, pakapsat, at damot may tulong takwarta, kada pisikal, kada nyaman, ngem, agpatingga. Mabalin na kapay alilawan, mabalin na kapay matakasan, kitaan dali yung matakawan nga bangko. Minsan, inside job, kadwa dalagayang. O, apay malilaw da. Iwan na ito, panakabalin lang kwarta aja, panakabalin lang ti gwardiya nga tao, da pala pagpatingga na, makaturog pa lang aja. At da pala limitado na. Ngem ti Diyos kakabsat, adayo pa yung mapasamak amunan. DJ, ti itulong natin ka ngayon. Nga hamukaya nga birukon da jay, kada ta, panagbibirok ti puro, pangbuksik, panglasag. Hamukaya nga birukon. Na ure maadaking ka day ka, han na nga maitid, iti, natalged nga panagbiag mo, natalged man tilasag mo, ngum ti kararuwa mon kakabsat, iti nakabutbuton, ti kalagayan na. So kakabsat, dito iti last verse tayo, Colossus 1:12, agyaman kayo iti ama, ana magbalin kada kayo, nga maikari, ang makipagtawid iti inkari ti Diyos,
nga ited kadagiti tattao na iti pagarian ti Dios ti lawag. Inispal na tayo iti pannakabalin ti sipnget ket impan na tayo iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaen ken kuana kini Kristo na wayawayaan tayo kayat nasawen pinakawan ti Dios dagiti amin abasol tayo. Turay gayam lang ti Dios kada tayo. Mabura amin dagiti na aramid mo. Ket ti Dios ti kadduam. Nga mangibit-ibit king ka kada ito nakadawdawol ken nakadaktakes nga biag kada nga lubong. Ti umuna nga isalakan ken salak ni banata kararuam nga masamal kada ay pangyal ang laki tao kada ito nga biag. Ti kumkumpormeng nga na matiktikaw ti tao. Dayta kararuam ti umuna. Tadayta ti ket nang isalakan eh. Tadayta ti agnanayon ti patanan na. Tatilasag subli lang talaga. So dayto kakabsat ti mensahe itang rabi. At sapay kuma. Kanaawatan tayo dayay kuna na iyon una tayo kuma. Yan. Ore madehado kuma kakabsat. Tibiyag tayo dito daga. Nga itilangan ako na wan buya na. Yan ti kararwa tayo tinakatintintas ti mata ti Diyos. Ore ewan baknang noon nakabakbak ng katimatang ti Diyos. Kaputa day takarawam. Adad taday kinaimbang. Nga aramid. Kaputa ti Espiritu ti Diyos. Ti tumulong king ka amang paaramid. Kadagiti lentag ti Diyos. Tahantay maaramid day ta. Nawag ti Espiritu Santo. Sungod nga. Inayaban na tayo pa ilang eh. Amang ti maysa eh. Tahantay mo talaga kaya. Dawati kakabsat nga. Tumakdan tayo tayo kararaw. Iti ako. Sawanan tayo man ni Brother Emil. Kaisuna ti mangidalan, iti panagkararag, iti panakaisarwad, iti aramid, iti pangarabay. Ito pero dapat naging matatay tayo maawat naman itulong iti Diyos iti nalpas nga rami. Diyos mi nga langitan kin managparabok unay, agyaman kami ako iti kinaimbag mo. Ti patuloy o Diyos nga grasyam kin kinaimbag, ket patuloy apo nga marikrik nami la unay. Naadal mi o apo iti dayto nga rabi no kasano ka apo nga agari kadagiti biag mi. Ako nam apo kadagiti sa umuna nga pagarian na kami o apo. Kat no kasano mi gayam nga birukon dayta apo nga umuna nga pagarian na kami kasapulan Lord nga ibabami dagi pride apo ti na pisikalan apo nga kinatao mi. Taminsan o Dios kada kami bilang may sa apo nga tao narukop kin nakapoy kami. Minsan apo kami mapanunot dagiti banag nga pakaisagmakan dagiti karkararwam. Ngam agyaman kami apo iti dayto nga adal. Tanang tudman kada kami apo iti baro nga sirib ken panakaawat nga dagiti banag apo ditoy lubong awan iti maited na. Taninton matay kami o apo sumango kami ti pangukumam nuhan kami han ka apo nga nagari iti biag mi. Hanga dagiti banag apo nga inaramid ni Kristo kadagiti biag mi iti makitam o apo. Lord itakwil na kami. Han na kami apo nga tanggapen. Ket kadaytoy apo nga rabi agyaman kami. Tati patuloy nga grasyam ken kinaimbag mo. Kunami apo nga nagasat kami. Tadagiti apo nga sasaom ket mangmangagan mi pay. Pudno launay nga addapay apo dadye makuna nga konsensya mi. Ken mangted pay apo kada kami dadye agtultuloy tapnon makapagserbi kami apo nga mangbirok pay apo dagiti pagayatam. Lord adupay apo nga paspasamak iti pasaran iti daytoy nga lubong. Ngem isure mi apo ma-assure mi ngano si kaapo iti kadwami. Si kaapo ti agturturay kadagiti panagbiag mi. Lord awan apo ti makalakpod kada kami. Kunang apo kadagiti sasawm iti Roma 8 nga no si kaapo iti bumadang kada kami. Si kaapo iti agari ti panagbiag mi. Amin apo nga aramidin iti kabusor makita mi. Amin apo nga peggad apo iti daytoy nga lubong. May secure na kami. Kay di apo nga kadkadwaen tinagda kami apo iti poder. Ti dakulap apo Dios nga imam. Lord tunggal may sa kada kami apo nga nakangeg kadagiti sasaw amok nga sagsagidem apo dagiti puso ken iti panunot mi. Sapay tadagiti apo nga adal nga nangegan mi han kadi apo nga masayang. No dikit apo daytoy kadi iti mangrugi wenno maitultuloy mi pay Lord nga pakanen dagiti kinuneg nga kinatao mi. Kang runana apo daydi inaldaw-aldaw kami kumanga makapagkarga, makapagbasa apo kadagiti saom tapnon adda apo iti puwersa mi ken mangipagpatpatuloy Lord nga daydi relasyon apo nga inted mo kada kami ket mataginayon ket han apo nga mapugsat. Ammo mi Lord nga daytoy iti kayat iti kabusor kada kami nga kayat na nga bukawon dayta nga relasyon nga insilpom gapu apo ti panakatay ni Kristo apo. Ammo mi Lord nga dayta iti
sipsiputan ni Satanas kada kami. Nga dayta iti kahit napug sa atin, tamadi na kahit apo nga, suktan mi isuna, yan ti poder apo ni Kristo. Wano, di langit apo nga nangitapwa kam apo kan, nangipampanawam apo Diyos, kan kuana. Lord, dagiti nga kakabsat, nga patuloy apo nga dandanunem, kadagiti saom, lalom kadi isuda apo nga ikan, dagiti naununag pay nga, commitment apo kadagiti saom. Tapnon, dagiti relasyon, kinairugida apo, nga dalan apo nga intad mo kadakwada, may pagpatpatuloy da. Hanlang kadi apo kada ito nga panagbiag mi iti lubong no dikit Lord. Hanggang kadi mauyos dagiti biag mi. Maputputan kin maikutan mi dagiti apo nga karkararo kami. Gyaman kami nga rod. Ket Lord iti samantala man nga panagsisinamin kapyakin tal na kadi kuma. Iti mangted man kada kami apo iti barungan namnama. Kata kada ito nga lubong nga nakagurgulo. Apo ada iti nanama mi. Tas ka apo iti kumadwa ken bumadang kada kami. Gyaman kami nga rod, dagiti apo iti dawat ken kantami ken dawat mi ken arararaw mi apo ken kay tinagan na Jesus kunati kakabsat iti. Amen. Kaya, ako nga tama na, basta tibukot. Nagkita.